네, 너밍. 예, 목사님. 네, 잘 들리죠? 네. 네. 자, 그럼 오늘 잠언 18장 4절입니다. өнөөдөр сургаалт 18-ийн 4-р эшлэл. 잠언 18장 4절. 18-ийн 4. 네. 명철한 사람의 입의 말은 깊은 물과 같고 지혜의 샘은 솟쳐 흐르는 내와 같으니라 했습니다. 18-ийн 4. Хүмүүний амнаас гарах үгс гүний ус мэт бөгөөд мэрэгэн ухааны ундраг нь шоржигнон урсах горих мэт буюу. 자, 이 명철한 사람의 입의 말은 깊은 물과 같다고 했습니다. За, мэрэгэн хүний амнаас гарах үгс нь гүний устай адилаа гэсэн. 여러분, 이 좋은 물, 아주 양질의 좋은 물은 깊은 데서 나옵니다. За, цэвэр тунгалаг амны ус бол үнэхээр гүн газраас гардаг юм аа. 우리가 물도 좋은 물을 식수로 마시려면 아주 깊은 반석에서 솟아오르는 물, 그거를 우리가 마시기를 원합니다. За, бид нар ч гэсэн унтныхаа усыг маш гүний бүр тунгалаг цэвэр усаа ууж хэрэглэхийг хүсдэг шүү дээ. 이와 같이 명철한 사람의 입의 말은 깊은 바위 속에서부터 솟구쳐 오르는 그런 물과 같다고 오늘 말씀하고 있습니다. Яг үүнтэй адил энэ өнөөдрийн 4-р эшлэлд юу гэж хэлсэж байгаа вэ гэхээр мэрэгэн хүний амнаас яг гүний устай адил тэр амийн устай адил гүнээс гардаг амийн устай адил амийн үг гардаг гэж хэлж байна. 그리고 이 지혜의 샘은 솟쳐 흐르는 내와 같다 그랬습니다. Тэгээд хоёр дахь эшлэл дээр нь мэрэгэн ухааны ундраг нь шоржигнон урсах горих мэт буюу гэсэн. 땅속 깊은 데서부터 솟쳐 올라오는 그런 샘물과 같다는 겁니다. Тэгээд юу гэхээр мэрэгэн ухааны ундраг нь бүр гүнээс бүр булаглан оргилж урсах, шоржигнон урсах тэр орхитой адил юм аа. 여러분 몽골에도 이 물이 귀하잖아요. 몽골에도 물이 귀하고 좋은 물을 구하기가 참 어렵습니다. Монголд бол мэдээж ус маш эрхэм. Тэгээ гүний тэр цэвэр тунгалаг ус бас ер нь бас маш эрхэм. 자, 몽골에도 이렇게 깊은 반석에서부터 솟쳐 오르는 이런 아주 좋은 식수가 있다고 하면은 많은 사람들이 그 물을 기르기 위해서 몰려들 겁니다. 기른다고요? 물을 얻기 위해서 많이 몰려올 겁니다. Маш гүний цэвэр ус одоо гарч байна гэх юм бол олон хүмүүс яг тэр үнээс цэвэр ус авах гэж олон хүмүүс одоо цуглах болно. 그래서 이 생명을 공급하는 이 물은 생명과 같은 것입니다. Энэ ундны ус бол ундны цэвэр ус бол амьтай адил юм аа. 그래서 이 좋은 물은 우리의 생명을 아주 건강하게 만드는 그런 식수를 말하는 거죠. За энэ цэвэр ундны ус яадаг вэ гэхээр мэдээж биеийг эрүүлж үлдэгэ. 그런데요, 우리가 성경에서도 아주 좋은 물을 생명을 공급해주는 좋은 물을 성경에서 얻을 수 있다는 것입니다. Тэгвэл энэ Библиэс тэр амьтай адил цэвэр тунгалаг усыг олж болно гэсэн үг юм. 우리가 육체의 생명을 유지하는 그 물은 땅 속에서부터 우리가 구할 수 있지만 사람의 영적 생명을 살리는 생명은 성경에서 우리가 구할 수 있습니다. Энэ махан биеийн энэ ам насыг
одоо амьдрахын тулд бид нэр яадаг вэ гэхээр хүмүүс яадаг вэ гэхээр мэдээж цэвэр ус ирж хааж цэвэр ус ундандаа хэрэгэлдэг. Яг үүнтэй адил энэ сүнсний цэвэр ус, энэ сүнсний амийн цэвэр усыг бид нэр тэгвэл хаанаас олж болох вэ гэхээр Библиэс олж болох юм аа. 그래서 하나님을 경외하는 사람은 성경에서 우리 영적 생명의 말씀을 찾을 수 있다는 겁니다. Тэгээд Библиэс энэ сүнсний амийн тэр шоржигнон урсах тэр усыг бид нэр Библиэс олж чаднаа. 그래서 하나님을 경외하는 사람은 성경을 통해서 우리의 영적 생명을 살리는 그러한 생명의 말씀을 우리가 얻어 먹을 수가 있다는 거예요. Тэгээ Бурханаас имиж, Бурханыг хүндэтгдэг тийм хүмүүсүүдийн амнаас гүнийн ус мэт тэр Бурханы мэрэгэн ухааны үгс үнэхээр шоржигнон урсдаг юм аа. 그래서 이 하나님을 경외하는 사람들은 자신의 그 영적인 생명을 살리는 그 생명의 말씀을 갈급해 합니다. Мөн Бурханаас имээдэг, Бурханыг хүндэтгдэг хүмүүсүүд тэр амийн сүнсний амийн усыг хүсэн тэмүүлж байдаг. 여러분 정말 하나님의 생명의 말씀을 갈급해 합니까? 갈망합니까? Та бүхэн өөрсдөөс нэг асуухгүй юу? Та үнэхээр сүнсний тэр амийн усыг хүсэн тэмүүлдэг үү? 시편 40편이 아니라 시편 잠깐만. 시편 42편 Дуулал 42-ыг харъя. 1절과 2절 1-2 дугаар ишлэл. 한번 읽어보세요. Дуулал 42-ийн 1-2. 하나님이여 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급함같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 그랬습니다. Дуулал 42-ийн 1-2. Нэгдүгээр ишлэлийг уншсан юм байна. Буг усны урсгалуудыг хүсгэн адил миний сэтгэл Бурхан таныг хүсдэг. 여러분 이 말씀이 우리의 영적인 그 생명을 살리는 그러한 간절한 말씀이에요. За энэ бол үнэхээр Бурханы өгөх тэр амийн усыг үнэхээр хүсэж тэмүүлсэн ишлэл байна. 이 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급한 것처럼 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하나이다. 이런 심정이 있어야 됩니다. Үнэхээр бид бүхэн итгэж хүмүүсд буг усны урсгалуудыг хүсэж тэмүүлдэг шиг бидний сэтгэл зүрх Бурханыг эзнийг хүсэх хэрэгтэй юм аа. 그 2절 내 영혼이 하나님 곧 생존하시는 하나님을 갈망하나니 내가 어느 때에 나아가서 하나님 앞에 배울고 있습니다. Хоёрдугаар ишлэл миний сэтгэл Бурханаар амьд Бурханаар цангадаг. Би хизээ явж Бурханд бараалгах вэ. 내 영혼이 하나님, 살아계신 하나님을 갈망하는 이런 간절한 마음이 있어야 됩니다. Үнэхээр бидний зүрх сэтгэл үнэхээр Бурханаар сангаж Бурханыг хүсэн тэмүүлэх хэрэгтэй юм аа. 우리 영혼이 이렇게 하나님의 말씀에 목말라하고 하나님을 만나기를 간절히 갈급해하는 이런 심령을 하나님은 찾으시는 겁니다. 그런 심령을 찾으시는 거예요. Бурхан ямар сэтгэлийг эрж хайдаг вэ гэхээр үнэхээр Бурханаар цангасан, Бурханыг хүсэн тэмүүлсэн, Бурханыг эрен хайдаг зүрх сэтгэлийг Бурхан эрж хайдаг юм аа. 자, 11절 한번 읽으면 42편 11절 내 영혼아 네가 어찌하여 낭망하며 어찌하여 내 속에서 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라. 나는 내 얼굴을 도우시는 내 하나님을 오히려
찬송하리로다 했습니다. Дуулал 42-ийн 11-ийг харцгаая. 42-ийн 11. Сэтгэл минь ээ, чи юунд цөхрөн вэ? Яагаад чи миний дотор үүмүйлэгдсэн бэ? Бурханд найд, учир нь би өөрийн туслагч болон өөрийн бурхныг түүнийг л магтах болно. 하나님을 바라는 이 갈망하는 마음, 이 갈급한 마음을 하나님이 기뻐하시는 거예요. Бурхныг эрен хайсан, бурхан руу хараагаа чиглүүлсэн тийм зүрх сэтгэлийг бурхан ирж хайдаг юм аа. 나는 내 얼굴을 도우시는 내 하나님을 오히려 찬송하리로다 이렇게 노래하고 있습니다. Сэтгэл минь ээ, юунд цөхрөн вэ? Миний дотор чи яагаад үүмүйлэгдсэн бэ? 자, 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 사슴이 시냇물을 찾기에 갈급한 그런 심정을 가지고 하나님의 말씀을 들어야 되겠습니다. Тэгээд бид үнэхээр буг тэр усны урсгалыг ирж хайж, ус уухаар тэр амийн ус уухаар усыг ирж хайдаг шиг бид ч бас үнэхээр бурхныг хүсн тэмүүлж бурхныг хайх хэрэгтэй юм. 자, 잠언 18장 4절 18-ийн 4 сургаалт төгс. 그래서 그런 사람들에게는 하나님께서는 깊은 물과 같고 솟쳐 흐르는 샘물과 같이 하나님의 생명을 공급해 주신다는 거예요. Тэгээд үнэхээр бурхан яг тийм хүмүүсүүдэд усны гүнээс ориглон ундрах амийн устай адил өөрийнхөө 그래서 여기 명철한 사람은 өөрөөс нь имиж хүндэтгэдэг хүмүүсүүдийн аманд хийх болно. 여기 명철한 사람은 바로 여호와를 경외하는 사람을 말합니다. За тэгээд энд мэрэгэн ухаантай 여기 몽골어 성경에는 그냥 사람의 입에서 이렇게 나오거든요. 근데 이제 원래 명철하다는 단어가 없어요. 명철한 말이 없어요? 네. 예, 그러면 그 사람은 누구냐? 그 사람은 어떤 사람이냐? 바로 여호와를 경외하는 사람이다. 그렇게. дөрөвдүгээр ишлэлийн хүний амнаас гарах үг гэж байгаа тийм. Энэ болохоор Солонгос Библиэлд мэрэгэн хүний амнаас гарах үг гэж байгаа юм байна л да. Мэрэгэн гэдэг үг байгаа юм байна. мэрэгэн хүн гэсэн. 그래서 성경에서 깊은 그 물에서 나오는 이게 성령의 감동을 말합니다. 성령의 감동을 통해서 주시는 이 하나님의 말씀을 이렇게 전할 수 있다는 것입니다. Тэгвэл мэрэгэн хүний амнаас гарах үгс гэж эхний дөрөвдүгээр ишлэлийн эхний хэсгээр тэгвэл мэрэгэн хүний амнаас гарах үг гэдэг нь юу гэхээр эзэнд итгэж эзнээс имээдэг хүний амнаас гарах үг нь бусдыг амьдруулдаг юм аа. Гүний амийн тэр гүний уснаас урсан гарч байгаа амийн үг юм аа. 많은 사람들이 하나님의 말씀을 가르치고 그 하나님의 말씀을 전하고 있습니다. Мэдээж маш олон хүмүүсүүд бурхны үгийг дамжуулдаг, Библийг зааж сургадаг. 그러나 성경은 하나님을 경외하는 사람들에게 성령의 감동을 주신다고 했습니다. Харин тэдгээр хүмүүс дундаас үнэхээр бурхныг эрен хайж, бурхныг хүсн тэмүүлдэг тийм зүрх сэтгэлд бурхан өөрийн сүнсний хөдлөлөө дүүргэн бэлгааж өгөх юм. 그래서 하나님을 경외하는 사람이 성령의 감동을 받아서 그 전하는 말씀이 깊은 물과 같이 생명을 공급한다는 것입니다. Тэгээд эзнээс имээдэг, эзний хүндэтгэн мөрөгдөг тийм мэрэгэн хүний зүрх сэтгэлд бурхан ариун сүнсний хөдлөлөө дүүрэн бэлгааж тэр хүний амнаас гарсан үг бүр нь гүнийн устай адил, тэр амийн устай адил бусдын сэтгэл зүрхийг эдгээсэн амийн үг гарах юм аа. 그래서 이 깊은 문이라는 것은 성령의 감동을 통해서 전하는 말씀을 가리키는 거예요. Тэгээд энэ дөрөвдүгээр ишлэлээр гүний устай адилаа гэж байгаа нь шоржигнэн гүний устай адил шоржигнэн уурсах горих гэж байгаа нь ариун сүнсний хөдлөлөөр удирдуулсан хүний амнаас гарах эзний үгийг хэлж байгаа юм аа. 그래서 이 본문에
이 지혜의 샘이라는 것은 생명을 비유합니다. За тэгээд энэ мэрэгэн ухааны хоёр дахь өгүүлбэр дээр нь мэрэгэн ухааны ундраг гэж байгаа. Тэгээ энэ нь болохоор амийн үгийг хэлж байгаа юм. 그래서 흐르는 내와 같다는 것은 그 생명의 풍성함을 드러내는 것입니다. Тэгээ шоржигнан урсах гол мэт гэхээр юу гэсэн үг гэхээр тэр амнаас нь гарах үг нь үнэхээр бэлхам байх болно гэдгийг илэрхийлж байгаа юм аа. 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록된 말씀입니다. Библийн бүх үг бүгдээрээ ариун сүнсний хөдлөлөөр бичигдсэн. 그래서 이 하나님의 감동을 받지 못하면 성경 말씀을 그냥 지식으로밖에 전할 수가 없습니다. 지식. Тэгвэл энэ Библийн үгийг Бурхны сүнсээр хөтлөгдөн бичигдсэн энэ үгийг ариун сүнсээр хүлээж авахгүй бол сонсож байгаа тэр Библийн үг нь зүгээр мэдлэг хоосон мэдлэг болно. 지식적으로만 잘 전하면 사람들이 교만해집니다. За мэдлэгийг дамжуулах юм бол мэдлэгийг сонссон хүмүүсүүд нь бардам болж эхэлдэг. 성경을 많이 배운 사람들이 교만해질 수가 있어요. Тэгээд Библийг маш сайн мэддэг, Библиэд их суралцсан хүмүүсүүд зарим хүмүүсүүд нь бардам хүмүүс байж болох юм аа. 성경을 성령의 감동을 통해서 배우게 되면 절대로 교만해질 수가 없습니다. Ариун сүнсний хөдлөлөөр бичигдсэн энэ Библийг ариун сүнсний хөдлөлөөр хүлээн авах юм бол тийм хүлээн авсан нэг нь бардамдаггүй юм аа, бардам болдоггүй юм. 그래서 성령의 감동을 통해서 전하는 말씀을 받으면 자기 자신의 죄가 드러나고 겸손해질 수밖에 없습니다. Тэгээд ариун сүнсний хөдлөлөөр эзний үгийг хүлээн авах юм бол өөрийнхөө гин нүглийг хүлээн зөвшөөрч эзний өмнө илүү даруй болдог юм аа. 우리가 자기 죄를 회개하고 자복하고 버릴 때 하나님의 생명을 공급받을 수가 있는 거예요. Тэгээд үнэхээр ариун сүнсний хөдлөлөөр авсан хүлээн авсан тэр үгэндээ өөрийгөө эргэн харж гимшиж эзний өмнө даруй болдог юм аа. 그래서 이 성령의 감동을 우리가 이 받는 것이 이것이 아주 우리가 상당히 중요한 일입니다. Тэгээд ариун сүнсийг хүлээн авна гэдэг энэ зүйл бол маш чухал. 그래서 이 성령 충만을 받기 위해서 우리가 기도를 많이 해야 되고 Тиймээс бид нэр ариун сүнсний дүүргэлтийг авахын тулд маш их залбирах хэрэгтэй. 그리고 성경을 우리가 많이 읽어야 되고 Библийг ч маш их унших хэрэгтэй. 또 하나님의 말씀을 순종해야 됩니다. Мөн Бурхны үгэнд дуулууртай байх ёстой юм аа. 우리가 하나님의 말씀을 전할 때 성령의 감동이 없이 말씀을 전하는 것은 그건 지식만 전하는 겁니다. Үгийг дамжуулахдаа ариун сүнсний хөдлөлөөр дамжуулаагүй тэр үг нь зөвхөн хоосон мэдлэг болдог юм. 그래서 계속적으로 성령의 충만을 받아서 이 전하는 설교는 그 청중들에게 풍성한 생명을 공급하는 것입니다. Ариун сүнсний хөдлөлөөр үгийг дамжуулж байгаа тэр үг нь хүлээн авч байгаа сонсож байгаа хүмүүсүүдэд амийн ундраг болдог юм аа. 그러니까 이 4절의 말씀은 우리가 성령의 감동을 받아가지고 하나님의 말씀을 이렇게 전파하는 그 설교자들을 말하는 것입니다. Тэгвэл энэ 4-р ишлэгийг харах юм бол ариун сүнсний хөдлөлөөр Бурхны үгийг дамжуулж байгаа номлогч нарыг хэлж байгаа үг юм. 그래서 아까 시편 42편 우리가 봤죠? Түрүүн бид нэр дуулал 42-ыг харсан тийм. 예. 하나님이여 사슴이 신의 문을 찾기에 갈급함 같이 내 영혼이 주를 찾기에 갈급하니이다. Бурхан минь ээ, буг усны урсгалуудыг хүсхийн адил миний сэтгэл Бурхан таныг хүсдэгэ. 내 영혼이 하나님을 찾기에 갈급합니다. Миний сэтгэл Бурхан таныг хүсдэгэ гэсэн. 내 영혼이 하나님을 만나기를 갈망합니다. Сэтгэл минь Бурхан тантай уулзахыг хүсэж байгаа. 예. 이런 갈급하고 갈망하는 마음이 있어야만이
성령의 감동을 받을 수 있어요. Яг ийм хүсэж тэмүүлсэн бурхны хүсэж тэмүүлсэн зүрх сэтгэлтэй нэгэн ариун сүнсээр илүү дүүргэнэ. 그래서 그런 사람들에게 성령의 감동을 줘서 기록한 말씀이 바로 시편입니다. Тэгээд тийм хүмүүсүүдэд ариун сүнс дүүргэгдээд бичигдсэн Библийн номын нэг нь юу вэ гэхээр энэ дуулал ном юм аа. 그래서 우리가 시편을 읽을 때 하나님의 생명이 흐르고 있는, 하나님의 생명이 풍성히 흐르고 있는 그 생명의 말씀들을 우리가 맛볼 수가 있는 거예요. Бид нэр Библийн энэ дуулал номыг унших үедээ үнэхээр яг тэр амийн гүнээс ундран гарч байгаа амийн тэр үг мөн гэдгийг бид нар Библийг унших дуулал номыг уншихтаа мэдэрдэг. 잠언 13장 14절 합니다. дуулал 13-ийн 14-ийг харъя. 잠언 13장 14절. дуулал 13-ийн 14. 지혜 있는 자의 교훈은 생명의 샘이라 사람으로 사망의 그물에서 벗어나게 하느니라 그랬어요. сургаалт үгс 13-ийн 14. сургаалт үгс 13-ийн 14. мэргэн хүний сургаал амьдралын ундраг бөгөөд үхлийн зангнаас холдуулдаг. 이 지혜 있는 자, 하나님을 경외하는 자는 성령의 감동을 받아가지고 하나님의 생명을 공급한다는 겁니다. Тэгвэл энэ 14-р эшлэл дээр мэргэн хүний сургаал гэж байгаа тийм. Тэгвэл энэ юу гэхээр Бурхны тэр ариун сүнсний хөдлөлийг дүүрэн авсан хүний амнаас гарч байгаа сургаал номлол юм аа. 그래서 그 생명을 공급받는 사람들은 사망의 그물에서 벗어난다는 거예요. Тэгээд тэдний амнаас гарсан тэр сургаал номлол нь амьдралын ундраг бөгөөд өвхлээс хүмүүсийг холдуулан зайлуулдаг гэсэн. 우리가 요한복음 7장 38절. 요한복음 7장 38절입니다. Иохан 7장 38절. 7-гийн 38-ыг харъя. Иохан 7-гийн 38. 예수님께서 말씀하셨습니다. 예수스님 хэлсэн үг байгаа. 나를 믿는 자는 성경의 이름과 같이 그 배에서 생수의 강이 흘러나리라 그랬어요. Иохан 7-гийн 38. Надад итгэдэг хүн түүний дотроос амийн усны гол урсах болно гэж сударт хэлсэнчлэн байх болно гэсэн. 예, 예수님께로부터 생수의 강이 흘러 넘친다는 거예요. Тэгвэл юу гэсэн үг вэ гэхээр Есүсээс тэр амийн усны горих урсдах юм аа. 그럼 예수님은 누구에게 그 생명의 공급, 생명의 그 생수를 흘러 넘치게 하실까요? 누구에게? Тэгвэл тэр Есүс өөрөөс нь тэр урсан гарч байгаа амийн усыг хэн рүү урсгах юм бэ? 요한복음 14장 21절입니다. Иохан номыг харъя. 14-ийн 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타나리라 그랬어요. Иохан 몇 절이에요? 14장 21절. Иохан 14-ийн 21. 나의 계명을 가지고 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라 그랬어요. Иохан 14-ийн 21. Миний тушаалуудыг сахидаг хүн намайг хайрлагч мөн. Намайг хайрладаг хүн миний эцэгт хайрлагдана. Би тэр хүнийг хайрлаж өөрийгөө түүнд илчлэнэ гэж хэллээ. 예수님께서는 모든 믿는 자 가운데서도 특별히 예수님을 말씀을 지키고 그 순종하는 자를 통해서 생명을 흘려보낸다는 거예요. Есүст итгэдэг асар олон хүмүүсүүд байгаа. Тэгвэл тэр олон хүмүүс дундаас үнэхээр Бурхныг хүсн тэмүүлдэг, Бурхныг ирж хайдаг тийм зүрх сэтгэлтэй хүн рүү Бурхан өөрийн амийн горхоо урсгах болно гэсэн үг юм. 예수님의 계명 가운데 가장 큰 계명이 뭡니까? Есүсийн тушаасан тушаалуудаас хамгийн агуу тушаал нь ямар тушаал вэ? 하나님을 사랑하는 거죠. Бурхныг хайрлах тушаал юм.
예수님이 주신 계명 가운데 가장 큰 계명은 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다해서 목숨을 다해서 하나님을 사랑하는 거예요. Есүсийн тушаал дундаас хамгийн агуу тушаал нь юу гэхээр бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа эзэн бурхнаа хайрлах тушаал юм аа. 그리고 내 이웃을 내 몸같이 사랑하라는 겁니다. Тэгээд дараа нь хөршөө өөрийн адил хайрлах гэсэн тушаал байгаа. 이렇게 하나님의 계명을 지키는 이런 성도들에게 하나님께서는 예수님의 생명을 이게 공급한다는 거예요. Яг ийхүү бурхныг бүх зүрх сэтгэл, бүх оюун ухаанаараа хайрлаж түүнийг эрен хайд хүсэн тэмүүлдэг итгэгч нарт Есүс өөрийн амийн горхио, амийн голоо бэлгааж урсгах болно. 그래서 우리가 내 이웃을 사랑하지 않으면 그 생명이 공급이 막힙니다. Бид хөршөө хайрлахгүй бол тэр амийн голын тэр урсгал хаагдах болно. 그래서 이 하나님의 말씀은 사랑을 통해서 전달이 되는 거예요. 공급이 되는 겁니다. Тэгээ бурхны үг бол хүнээр дамжигдаж хүрдэгэ. 우리가 하나님을 사랑하고 내 이웃을 정말 내 몸같이 사랑하는 이런 은혜를 받아야 됩니다. Тиймээс бид үнэхээр бурхныг бүх зүрх сэтгэлээрээ хайрлаж хөршөөч өөрсгөө хайрлах тэр өрөөлийг бурхнаас авах хэрэгтэй. 자, 요한복음 13장 34절. Иохан 13-ын 34-ийг харъя. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 그랬습니다. Иохан 13-ын 34 би та нарт бие биеэ хайрлах тун. Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар мөн бие биеэ хайрлах тун гэсэн шин тушаал өгч байна. 예, 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. Шин тушаал өгч байна. Бие биеэ хайрлах тун. 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라 그래. Би та нарыг яаж хайрласны адил та нар бие биеэ хайрлах тун. 예, 우리가 서로 예수님의 계명대로 서로 사랑하면 그 사랑을 통해서 이 하나님의 생명이 공급이 되는 거예요. Бид үнэхээр Есүс биднийг хайрласантай адил бие биеэ хайрлах юм бол бурхны тэр амийн гүнийн тэр гол горих биднээр дамжин урсах болно. 그러면 우리가 형제를 미워하게 되고 이 미워하게 되면 하나님의 사랑이 공급이 안 됩니다. Ах トゥ усээ үзэн ядах юм бол тэр амийн голын горих бас хаагдаж тасрах болно. 자, 잠언 18장 4절. Номер 1 дугаараар дөрөөсөө болтгоо. 목사님 잠시만요. Зэрэгцээд. Оюун цэцгийгчээ сайн байна уу? Таны микрофон ч айгүй шуугаад байна. Та микрофоноо хаахгүй бол 예, 됐습니까? 아, 네. 예, 그래서 잠언 18장 4절 말씀을 우리가 잘 이해해야 됩니다. Тэгээд энэ сургаалт үгс 18-ийн 4-р эшлэлийг сайн зөв ойлгох нь чухал юм аа. 그래서 우리가 서로 사랑할 때 하나님께서는 그 사랑을 통해서 하나님의 생명의 말씀이 공급이 되는 거예요. Бид бие биеэ хайрлахад бурхны амийн гол хүрэх болно, урсах болно. 우리가 서로 미워하게 되면 하나님의 생명이 흘러갈 수가 없습니다. Харин бие биеэ үзэн ядахад тэр амийн голын ус тэр голгоор тасрах болно. 이와 같이 하나님을 경외하는 사람들은 서로 사랑함으로써 하나님의 생명의 말씀을 공급한다는 겁니다. Тэгээ яг үнтэй адил бид бие биеэ хайрлахад эзний үгийн тэр амийн голгоор урсан гарах болно. 자, 5절 말씀 18장 5절. 18-ийн 4-ийг харъя. 5-ийг харъя. 18-ийн 5. 악인을 두어하는 것이 재판할 때 의인을 억울하게 하는 것이 선하지 않다 그랬습니다. Хар санаатай нэгэнд тал засах ба
зөв нэгнийг түлхэхийн аль аль нь сайнгүй ажээ. 이것은 재판관들이 짓는 죄를 말합니다. За энэ 5 дахь ишлэл бол шүүгч нарын тухай ярьж байгаа. 그래서 우리가 이 국가의 권세자들이 이런 죄를 지을 수가 있습니다. За улс оронд өндөр эрх мэдэлтэй хүмүүсүүд ийм нүгэл үйлдэх магадлалтай. 자, 악인을 두둔하는 것과 재판할 때에 의인을 억울하게 하는 것이 선하지 않다고 했습니다. Хар санаатай нэгэнд таал засах ба зөв нэгнийг түлхэхийн аль аль нь сайнгүй гэсэн. 네, 이것은 뇌물을 받고 악인에게 뇌물을 받고 의인을 억울하게 하는 그런 잘못된 재판을 말하는 겁니다. За энэ болохоор хар санаатангуудаас авилгал аваад зөвхт нэгнийг хилмигдүүлэх талаар ярьж байгаа ийм буруу зүйлийн талаар ярьж байна. 특별히 교회에서 이런 죄를 지을 수도 있습니다. За чуулганд бас ийм зүйл гарч болох юм. 교회에서도 이런 죄를 지을 수가 있다는 것이에요. Чуулганд ч ийм зүйлүүд бий болдгоо. 의인을 억울하게 하는 그런 것은 하나님이 아주 진노하시는 겁니다. Тэгээ бурхан зөвхт хүмүүсүүдийг хилмигдүүлэх зүйлд маш их хилгэндэг юм аа. 악인을 칭찬해주고 악인을 높여주면 안 되는 겁니다. Тэгээд хорон муу хүмүүсүүдийг зөв гэдэл тэднийг сайшаагаад байхад бурхан үнэхээр дургүй. 의인을 억울하게 하는 것은 이것은 하나님이 아주 진노하시는 겁니다. Үнэхээр зөвхт хүмүүсүүдийг буруу гэж тооцоход бурхан үнэхээр дургүй. 그래서 우리가 이런 말씀에 명심하고 우리가 이 재판하는 사람들 또 법을 집행하는 사람들한테도 복음을 전해야 됩니다. Тиймээс бид нар шүүгч нар прокурорынханд сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй. 그들에게도 우리가 하나님의 말씀을 전해야 됩니다. Тэдэнд эзний үгийг дамжуулах хэрэгтэй. 그 책임이 우리한테 있는 거예요. Тэр хариуцлага нь биднэрт байгаа юм аа. 자, 6절 말씀. 6 дугаар ишлэл. 미련한 자의 입술은 다툼을 일으키고 그 입은 매를 자청한다 그랬습니다. Мөнхгийн урал нь эвдрэлцлийг авчирна, түүний ам нь цохилтыг өрдөг. 자, 이 미련한 자의 입술은 이 다툼을 일으킨다고 했습니다. Мөнхгийн урал эвдрэлцлийг авчирдаг гэж. 자, 여러분, 그러면 지혜로운 자의 입은 무엇을 갖다 줄까요? 지혜로운 자의 입은 무엇을 일으킬까요? За тэгвэл эсрэгээрээ мэрэгэн нэгний урал нь юуг авчрах вэ? 화평을 일으킵니다. 화평. Амар амгаланг авчирдаг юм аа. 이 미련한 자는 자기 욕심을 이루기 위해서 서로 다툼을, 분쟁을 일으키는 겁니다. Мөнхөг хүмүүсүүд өөрийн шунал хүслийн тулд хүмүүсүүдийг хооронд нь эвдрүүлцүүлж, хагаруулж, хэрүүл лиг бий болгодог. 자, 이것은 우리가 이 세상에서 흔히 지을 수 있는 그런 범죄를 말하는 거죠. За тэгвэл энэ ишлэл болохоор юу гэхээр энэ нийгэмдэр зөвхөн байнга тохиолдож байдаг ийм нүгэл гэх юм уу? Ийм зүйл байна. 우리는 부지런히 서로 화목을 일으켜주고 서로 화목하고 서로 사랑할 수 있도록 우리는 지혜로운 말로 이렇게 권면을 해줘야 됩니다. Харин бид энэ ишлэлийн эсрэг хүмүүсүүдийг эвлэрүүлдэг, хооронд нь нийлүүлсэн, амар амгаланг тогтоосон тийм зүйлсийг бид амнаасаа гаргах хэрэгтэй юм аа. 그래서 이 6절 말씀을 그 히브리 원문으로 한번 번역한 것을 읽어드리겠습니다. За энэ 6 дахь ишлэлийг еврей библиэс нь орчуулсан орчуулгыг уншиж үзүүлье. 어리석은 자의 입술들은 분쟁으로 들어간다 그랬어요. 어리석은 자의 입술들은 분쟁으로 들어간다.
За мөнхийн хэл яриа нь эвдрэлцэл рүү ордгоо гинэ. 그리고 그의 입들은 매들을 부른다. 매, 해초리죠. 예. 회초리를 어떻게 한다고요? 그리고 그의 입은 스스로 매를 부른다는 거예요. 아, 매를 부른다. түүний ам яг нөгөө одоо багшийн хийсэн үг нь болохоор илээ ташуурыг урд дууддаг гинэ. Түүний ам нь ташуурыг дууддаг гэж. 그러니까 다른 사람들 서로 분쟁을 일으켜서 서로 싸우게 만드는 거, 서로 다투게 만드는 그런 죄는 하나님이 반드시 그 말에 대해서 심판을 한다 그 말이에요. За тэгвэл юу гэхээр бусдыг эвдрэлзүүлж хооронд нь хагаруулдаг, ховж зөөсөн бусдыг хагаруулсан ийм хүмүүсийг им нүглийг бурхан шийтгнэ гэсэн үг юм. 여러분 이런 죄들이 많이 있죠. бидний ойр орчинд бидний дунд ийм зүйл маш их байдаг тийм ээ. 가정에서도 형제들끼리 서로 다툼을 일으키고 분쟁을 일으키는 그러한 악한 말들이 있습니다. Гэр бүл доторч байгаа ах дүүсийг эвдрэлзүүлсэн хагаруулсан тийм зүйлсүүд ч зөндөө байгаа. 특히 이 부모님의 그 재산 문제, 이 부모님의 재산이라든가 어떤 재물 때문에 다툼을 일으키고 분쟁을 일으켜서 이렇게 죄를 짓게 하는 그런 사람들이 있다는 거예요. Эцэг эхээс өвлөгдөж ирэх эд хөрөнгө бас зүгээр ер нь бас янз бүрийн эд хөрөнгнөөс болсон ийм эвдрэлцэл хагарал хэрүүл зодон бидний ойр орчинд бидний дунд ер нь маш их бий. 또 교회 안에서도 교회를 이렇게 다툼을 일으키고 분란을 일으키고 이 교회를 해를 끼치는 사람들이 있다는 거예요. Мөн чуулган дотор итгэгч нарыг хооронд хагаралдуулсан ховж зөөсөн ийм зүйлс бас зөндөө байдаг шүү дээ. 이런 죄에 우리가 참여하면 절대 안 됩니다. Харин бид нар ийм гим нүгэлд ийм зүйлсэд оролцох ёсгүй юм аа. 이 분쟁을 일으키고 다툼을 일으키는 그런 사람들의 말에 같이 동의하면 절대 안 됩니다. Энэ эвдрэлцлийг тарьж байгаа, ховж тарьж байгаа ийм хүмүүсийг хооронд харуулсан хүмүүстэй бид нар уруулаа хэл яриагаа нэг болгож болохгүй. 그런 사람들의 말에 대해서는 하나님이 반드시 심판한다고 했어요. Тэдгээр хүмүүсийг тэр хэлснийхэн ярьсныхын дагуу бурхан заашгүй шийтгэх болно гэсэн байгаа. 8절 읽어보세요. 8 дугаар ишлэгийг харъя. 그래서 우리는 이 말이 그 말로 말미암아 이 분쟁을 일으키기도 하고 또 어떤 사람은 그 말로 화목을 도모하기도 한다. 그걸 우리가 잘 명심해야 됩니다. Тэгэд юу гэхээр хүн энэ хэл яриагаараа амаараа бусдыг эвдрэлцүүлдэг болвол эсрэгээрээ бусдыг бас хэл яриагаараа эвдрэлцүүлж тэр орчин хүмүүсийн хооронд нь ив нэгдэлтэй болгож байдаг. 그래서 어리석은 자는 남들로 하여금 화목하지 않고 그들 사이에 이간을 붙인다는 거예요. 이간을 Тэгээд мунхан хүмүүсүүд яадаг вэ гэхээр хүмүүсийн хооронд нь яс хайж байдаг. 그 이간을 붙여서 서로 분쟁하고 다투게 만든다는 겁니다. Тэгээд хооронд нь яс хайж ховж зөөж хүмүүсүүдийг хооронд нь эвдрэлцүүлж хэрүүл уруул гаргадаг. 이것이 그들에게 큰 재앙이 된다는 겁니다. 고통이 된다는 거예요. Тэгээд мунхгуудад энэ явдал нь юу вэ гэхээр маш том гамшиг болно өөртөд нь. 다른 사람의 마음을 평안하게 해주는 것이 그 선한 일입니다. Бусдыг амар амгалан байлгадаг. Энэ зүйл бол сайн зүйл юм аа. 다른 사람의 마음을 괴롭게 하고 고통스럽게 하면 자기도 그 고통을 당하는 거예요. Бусдын зүрх сэтгэлийг зовоосон, бусдыг тайван бус байдал байлгаж байгаа хүн
өөрөө тэр байдалдаа унах болно. 그 말은 심은 대로 거둔다고 했습니다. Тэгэд юу гэж хэлсэн бэ гэхээр ярьсныхаа дагуу хураадгаа гэсэн байгаа. 예, 다툼을 심으면 예, 다툼을 거두고 고통을 거두는 겁니다. Тэгээд энэ эвдрэлцлийг хэрүүл зодооныг тарих юм бол өөрөө түүнийг амьдралдаа хурах болно. 우리가 화목과 평안을 심으면 우리 마음도 평안을 누릴 수가 있다는 겁니다. Мөн эсвэргээрээ амар амгаланг тайрж амар амгаланг бий болгодог бол тийм нэг нь өөрийнхөө амьдралд ч мөн амар амгаланг хураан авах болно. 그래서 이 평안은 하나님이 주시는 겁니다. Тэгээд амар амгаланг бурхан өгдөг юм аа. 그래서 성경 말씀을 우리가 잘 읽어보면 거기에 하나님의 은혜와 평강이 있습니다. Библийн үгийг сайн гүн гүнзгий уншаад харах юм бол тэр Библиэд бурханы амар амгалан байдаг. 여러분 집에서 다투고 싸우는 분쟁이 집에서 많이 일어나죠? Та бүхэн гэр бүлд чинь янз бүрийн хэрүүл янз бүрийн тийм асуудлууд гардаг үстэй мэдээж. 네. 우리가 이거 다투고 싸우는 거 이거 여기에 이제 마귀가 들어오는 겁니다. Тэгэд энэ хэрүүл зодоонд юу байдаг вэ гэхээр сатан байдаг. 하나님의 말씀을 전하는 분들이 다투고 싸우게 되면 성령의 감동이 사라집니다. Ялангуяа эзний үгийг дамжуулдаг хүмүүсүүд энэ хэрүүл зодоонтой байх юм бол эзний тэр ариун сүнсний хөдлөл ариун сүнс 성령의 감동이 성령의 감동을 잃어버리는 거예요. 아론 선생님 хөдлөлийг алддаг юм аа байхгүй болдог юм аа гэж. 그래서 이 하나님의 말씀을 전하는 사람들은 꼭 마귀가 다투고 이렇게 분쟁을 일으키도록 격동을 시키는 겁니다. Тэгээ сатан яадаг вэ гэхээр ялангуяа эзний үгийг дамжуулдаг хүмүүсүүдэд янз бүрийн энэ хэрүүл зодон ч юм уу янз бүрийн ийм асуудлуудыг ийм хэцүү асуудлуудыг бий болгож байдаг. 자기한테 많이 속아서 이렇게 다투고 싸우는 그런 실수를 여러 번 범했습니다. 목사님요? 네, 나도. Миний хувьд би энэ сатанд мэхлэгдээд яасан бэ гэхээр энэ эвдрэлцэлтэй хэрүүлтэй иймэрхүү ийм хэрүүл зодонтой иймэрхүү зүйлд ийм асуудлууд зөндөө надад бас тулгарч байсан. 그럼 마귀가 하나님의 말씀을 전하지 못하도록 방해하는 거예요. Юу гэхээр сатан бурханы үгийг дамжуулуулахгүй тулд ингэж дайрч давталдаг яа. 우리가 그래서 항상 우리가 주의해야 됩니다. 조심해야 됩니다. Тэгээ бид нэр үргэлж болгоомжтой байх хэрэгтэй юм аа. 자, 7절. 7-р 18장 7절. 미련한 자의 입은 그의 멸망이 되고 그 입술은 그의 영혼의 그물이 되느니라 했습니다. Мөнхгийн ам өөрийг нь сүйтгэн түүний урал сэтгэлийг нь урхидна. 자, 이것도 우리가 이제 히브리 원문 번역을 한번 제가 말씀드리겠습니다. Еврей орчуулгын бүгдээр харъя. 어리석은 자의 입은 그에게 멸망이고 했습니다. Мөнхгийн ам өөрийг нь сүйтгэнэ гэсэн. Яг л адилхан юм байна. 그리고 그의 입술들은 그의 영혼의 덫이다. 그 영혼의 덫이라고 했습니다. Тэгээ түүний уурвал сүнсийг нь сэтгэлд нь зангуу гэсэн байна. Сүнс сэтгэлд нь зангуу болно гэсэн. 그래서 이 미련한 자의 입에서 나오는 악한 언어들은 다시 자신들에게 돌아간다는 겁니다. Тэгээ юу гэхээр энэ мунхаг хүмүүсүүдийн амнаас гарсан тэр мунхаг хэл яриа нь өөр дээр нь эргэж ундагаа гэж. 악한 말을 하게 되면 그 악한 말이 자기에게 다시 돌아와서 그것이 재앙이 된다는 것입니다. Тэр мунхгуудын амнаас гарсан тэр хорон муу
бусдад одоо бусдыг хүнд хэцүү байлгасан тэр хорон муу зүйлс нь тэр хэл ярианд эргээд өөрсдийнхэн дээр унтгаа. 그래서 이 말은 메아리와 같습니다. 말은 우리 언어는 메아리와 같습니다. 메아리. За энэ хэл яриа бидний амнаас гарсан хэл яриа гэдэг энэ амнаас гарсан үг яриа болвол ташууртай адилаа. 여러분 산에 가서 그 욕을 한번 해보세요. 욕을 한번 산에 가서 욕을 한번 크게 해보세요. За та бүхэн уулын орой дээр очиод нэг чанга хараал хилээд үзээрэй заяа. 그러면 산이 뭐라고 얘기합니까? 자기한테. Тэгэхээр цуурай гэж сонсогддог штэ. Тэгэхээр тэр цуурай юу гэж сонсогддог вэ? 더 크게 그 욕이 돼서 자기한테 돌아옵니다. Илүү чанга өөрт нь цуурайтаад илүү чангаар тэр өөрийг нь хараадаг. 그럼 이번에는 사랑한다. 내가 너를 사랑한다 해보세요. За тэгвэл хараалын оронд хайртай би чамд хайртай гэд бүр чанга бас орилоод үзье. 그러면 산이 뭐라고 대답합니까? Тэгвэл тэр уул эргүүлээд юу гэж биднэрт хэлэх вэ? 네. 산도 사랑한다고 더 큰 소리로 이렇게 다시 되돌아옵니다. Тэр уул биднэрт эргээд чамд хайртай гэд илүү чангаар хэлнэ. 이것이 자신의 언어는 자기가 말한 대로 그대로 자기한테 돌아오는 겁니다. За яг үүнтэй адил бусдад хэлсэн үг яриа эргээд надад өөрт маань эргэж ирдэг юм аа. 그래서 우리가 마음에 기쁨을 얻고 평안을 얻으려면 선한 말을 해야 됩니다. 좋은 말을 해야 돼요. Тэгэд үнэхээр та бүхэн зүрх сэтгэлдээ амар амгалан байхыг хүсэж байна уу? Хэрвээ тийм болвол бусдыг ч гэсэн амар амгалан байхаар зүйлсийг хэлж ярих хэрэгтэй юм аа. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 전하는 분들은 특별히 이 언어, 이 말을 참 조심해야 됩니다. Тэгэд эзний үгийг дамжуулдаг бид бүхэн ялангуяа энэ хэл ярианда маш их анхаарах хэрэгтэй. 우리가 말을 악하게 하고 말을 이렇게 그 나쁘게 얘기하면 하나님의 말씀을 절대로 잘 전할 수가 없습니다. Тэгээд хорон муу зүйлсийг ярьдаг, муухай зүйлсийг ярьдаг бол эзний үгийг үнэхээр дамжуулна гэдэг бол маш хэцүү. 네. 그래서 우리가 이 특별히 하나님의 말씀을 사역자들은 이 말에 실수가 없도록 이 말을 통해서 죄를 짓지 않도록 정말 우리가 기도 많이 하고 조심해야 됩니다. Тэгээд эзний үгийн үйлчлэлийг авсан хүмүүс бид бүхэн ялангуяа энэ хэл ярианда алдаа гарахгүй тулд маш их анхаарах хэрэгтэй. Мөн бусдыг амар тайван байлгадаг, амар тайван байхаар зүйлсийг бид бас хэлж ярих хэрэгтэй. 우리가 하나님의 말씀을 성령의 감동으로 전하려면 우리가 이 말을 정말 선한 말을 해야 되고 은혜로운 말을 해야 됩니다. Үнэхээр эзний ариун сүнсний хөдлөлөөр эзний үгийг дамжуулахыг хүсчил байгаа бол бид амнаасаа сайн зүйлсийг гаргаж мөн амнаасаа устдыг өрөөсөн хэл яриаг гаргах хэрэгтэй юм аа. 나도 이 말의 실수가 참 많습니다. 저도 Миний хувьд би ч ер нь яг гэхээр хэл ярианда маш их алдаа дутагдaltaй. 그래서 하나님의 말씀을 전하기 전에 꼭 회개를 합니다. 하나님 내 말이 잘못된 거 용서해 주십시오. Тэгээ эзний үгийг Үгүй дамжуулахдаа би заавал эзнээс гимшис залбирдаг. Бурхан минь ээ, миний хэл яриаг та уучлаарай. Алдаатай хэл яриаг минь та уучлан өршөөгөөч. 이 말의 잘못된 말에 대해서 철저히 회개해야 그래야 하나님의 말씀을 전할 수가 있는 겁니다. Үнэхээр энэ хэл ярианыхаа төлөө үнэхээр Бурханаас бүрэн гимшиж чухал юм аа. 다른 사람을 넘어지게 하고 다른 사람을 괴롭게 하는 말은 다 자기한테 돌아오는 겁니다. Бусдыг унгадаг, бусдыг
тайван бус байлгадаг тэр үг яриа заашгүй эргэж өөрт нь ирдэг юм аа. 자, 8절 읽어보세요. 8절. 8 дугаар ишлэлийг харъя. 남의 말하기를 좋아하는 자의 말은 별식과 같아서 뱃속 깊은 데로 내려간다 그랬습니다. Ам хэлээ билүүдэгчийн үгс амтд идэ будаа мэт ба тэдгээр үгс ходоодны мухартч хүрнэ. 자, 이 말씀의 뜻을 우리가 잘 이해해야 됩니다. За энэ үгийг бид сайн ойлгох хэрэгтэй. 이 말의 뜻은 남의 은밀한 이 타인의 은밀한 허물에 대하여 듣기를 좋아하는 그런 사람들은 마치 달콤한 음식을 먹는 것 같다는 겁니다. За бусдын алдаа дутагдлын талаар сонсож байгаа тэр байдал нь үнэхээр яг амттай хоол хүнс идж байгаа юм шиг сайхан байдгаа. 여러분, 나를 미워하는 사람들, 내가 싫어하는 사람들, 그런 사람들이 허물을 얘기하는 것이 이와 같이 달콤한 음식을 먹는 것처럼 달다는 것입니다. Өөрийнхөө дургүй хүний талаар ярих хов жив юу гэхээр үнэхээр яг амттай хоол хүнс идж байгаа юм шиг сайхан байдгаа. 다른 사람들이 허물에 대해서 듣기를 좋아하고 그것을 듣는 것은 마치 이 달콤한 음식을 먹는 것처럼 아주 재미를 느낀다는 거예요. Тэгээд өөрийнхөө дургүй хүний талаарх тэр сул дорой байдлыг нь мөн бас хов жив сонсох нь үнэхээр амтд сайхан идэ будаа идж байгаа юм шиг сайхан байдгаа. 여러분, 이런 마음이 있지요? 솔직하게 말해서. За бүгдээрээ нуулгүй нэг бодоод үзээ. Та бүхэн тийм зүйлс байгаа үсттэй. 정말 우리 마음속을 보면 이런 죄가 정말 많이 나옵니다. Үнэхээр сэтгэл рүүгээ нэг өнгөгээд харах юм бол бидний хүн бүрт ийм зүйл байгаа шүү дээ. 이거 우리가 회개해야 됩니다. Тэгээ бид нэр энэ зүйлээ үнэхээр гэмших хэрэгтэй эзнээс. 저도 그랬어요. 저도. 나도 그랬어. Би ч ийм байсан. 이걸 고치려고 그렇게 해도 잘 안 고쳐집니다. Тэгэд энэ байдлаа үнэхээр засъя. Би ийм баймааргүй байна. Тэгэд маш их хичээсэн ч гэсэн 특히 교회 안에서. Тэгээ ялангуяа цуглаан дотор. 특히 교회 안에서 성도들이 서로 다른 성도들의 허물을 얘기하고 그들이 은밀한 허물을 찾아서 서로 얘기할 때 그것이 듣는 것이 아주 재미가 나고 그건 큰 죄예요. Ялангуяа чуулган дотор хүмүүсүүдийн дургүй хүнийхээ талаар ховж ярих мөн тэр хүнийхээ дургүйг нь хүргэсэн хүнийхээ тухай муу юмыг сонсох энэ байдал бол үнэхээр маш том гимнүглээ. 우리가 남의 허물을 안 들을 수는 없습니다. Бидний хувьд бусдын алдаа дутагдлыг бий болгоно гэдэг бол боломжгүй зүйл. 그러나 그 허물을 듣는 것을 재미가 있고 그걸 좋아한다면 그 죄가 되는 겁니다. Гэхдээ бусдын алдаа дутагдлыг тэр нууц зүйлсүүдийг бид нэр яриад ховж болгоод ингэж байгаа байдал бол үнэхээр гимнүгэл юм аа. 우리가 남의 허물을 들을 때에 나도 잘못하면 저런 허물이 있겠구나. 자기가 그걸 경계로 삼아야 됩니다. Хэрвээ бусдын алдаа дутагдлын талаар хин нэгний талаар хов живийг сонслоо гэж бодъё. Тэгэх юм бол би ч бас яг ийм байх нь вэ штэ, ийм байж болох нь вэ штэ гэж өөрийгөө нэг харах хэрэгтэй. 갈라디아서 6장 1절. Галаат 6-гийн 1. 갈라디아서 6장 1절. Галаат 6-гийн 1. 형제들아, 사람이 만일 무슨 범죄한 일이 드러나거든 신령한 너희는 온유한 심령으로 그러한 자를 바로잡고
내 자신을 돌아보아 너도 시험을 받을까 두려워하라 그랬어요. Галаад 6:1 ах トゥ нараа хэрэв хүн ямар нэгэн буруу юмд эзэмдүүлсэн бол сүнслэг та нар түүнийг дүлгөөн байдлын сүнс дотор шинчлэн засагтун. Ингэхдээ өөрийгөө ч хянаж бай. Эсвэл чи ч мөн соригдохгүй. 여러분 이 말씀을 꼭 명심하시기 바랍니다. Энэ нэг бол үнэхээр бид нэр анхаарч явах ёстой ишлэл юм аа. 이 잠언은 참 우리의 마음을 드러내는 거울과 같아요. Энэ сургаалт үгс энэ ном бол бидний өөрсдийнхөө зүрх сэтгэлээ эргүүлээд нэг толдож харах тол юм аа. 잠언 10장 Сургаалт үгс 10 잠언 10장 허물을 덮어주는 자는 12절 잠언 10장 12절 сургаалт үгс 10-ын 12 잠언 10장 12절입니다. сургаалт үгс 10-ын 12 미움은 다툼을 일으켜도 사랑은 모든 허물을 가리우느니라 그랬어요. үзэн ядалт эвдрэлцлийг төрүүлдэг бол хайр бүх нүгэл хилэнцгийг далдалдаг аа гэсэн. 자, 어떻습니까? 이 말 좀 들어보니까. За энэ ишлэлийг сонссон чинь ямар байна? Ямар сэтгэл төрж байна? 아, 내가 사랑이 없구나. Аа надад үнэхээр хайр дутмаг юм байна. 여러분 남편의 허물 혹시 덮어준 적이 있습니까? 남편의 허물을 이렇게 덮어주고 가리워준 적이 있습니까? За та бүхэн нөхрийнхөө алдаатай дутагдaltaй талуудыг далдалж исэн үе бий юу? 아내의 허물 덮어준 적이 있습니까? 이렇게 덮어주고. эхнэрийнхээ алдаа дутагдaltaй зүйлсийг далдалж нууж исэн зүйл үе бий юу? 시어머니 앞에 가가지고 아내의 허물을 자꾸 덮어줘야 돼. 덮어줘. За ээж дээр очичоод эхнэрийнхээ янз бүрийн сул талуудыг далдалж нуух хэрэгтэй. 또 처갓집에 가면 아내가 남편의 허물을 자꾸 덮어줘야 돼. Мөн эхнэр нь өөрийнхөө аав ээж дээр очичоод нөхрийнхөө янз бүрийн алдаа дутагдaltaй талуудыг нь бас далдалж нуудаг. 또 교회에서도 목사님 허물을 좀 덮어줘야 돼. 목사님도 실수할 수 있습니다. За тэгвэл чуулганы талаар ярих юм бол пасторч бас алдаа дутагдaltaй шүү дээ. тэгвэл 이 허물을 덮어주는 것은 사랑을 구하는 자라고 했습니다. тэгвэл тэр пастрын одоо хин нэгний алдаа дутагдлыг далдалж нууж байгаа энэ байдал нь одоо далдалж хасгалж байгаа нь хайрлж байгаа юм аа гэж. 여러분 또 부모님의 허물, 이 부모님의 허물을 덮어드려야 돼. 부모님의 허물. бидний одоо эцэг их байгаа шүү дээ. Тэгвэл эцэгийнхаа тэр алдаа дутагдaltaй талуудыг ч бас далдах хэрэгтэй юм аа. 저도 이 잠언을 읽을 때마다 늘 회개합니다. Би сургаалт үгс номыг унших бүрдээ үнэхээр гимшдэг эзний юм. 하나님, 내 죄와 허물을 용서해 주시옵소서. 이제 миний гим нүглийг уучлж өршөөгөөч. 얼마나 많은 사람들이 허물을 가리워주지 않고 그걸 말하고 그걸 듣기를 좋아했습니까? Олон хүмүүсүүдийн тэр алдаа дутагдлыг үнэхээр далдалж байгаагүй харин ч эсрэгээрээ бүр сонсож ярьдаг байсан. 자기 동료들의 그 죄와 허물을 드러내고 그 듣기를 좋아하고 그 얼마나 그런 미운 짓을 많이 했어요. 하나님 죄송합니다. 부끄럽습니다. Өөртөө адилхан пастор мөн эзний удирдагч нар хүмүүсүүдийн тэр алдаа дутагдлуудыг би их сонсож бас тэр хов живийг их ярьж байсан. Бурхан үнэхээр гин нүглийг минь уучлан өршөөгөөч. 사랑은 모든 허물을 가리운다. 사랑은 모든 허물을 가리운다. 이걸 우리가 깨달아야 됩니다. Тэгээ хайр бүх нүгэл хилэнцгийг далдалдаг гэж үнэхээр үүнийг сэтгэл зүрхэндээ хадгалаасай гэж хүсэж байна. 네, 잠깐 쉬었다 하겠습니다. 기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 아버지 하나님 이 시간에도 잠언을 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다.
Ариун эцэг бурхан минь ээ, бид сургаалт өгс номыг суралцах боломжийг өгсөн учраас баярлалаа. 하나님의 말씀이 생명의 말씀으로 듣게 해 주시옵소서. Таны үгийг үнэхээр амийн булгийн устай үгийг сонсож байгаа юм шиг бидэнд та сонсуулаач ээ. 이 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 생명을 공급받아서 우리가 서로 사랑하는 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Таны үгээр амийн булгийн усыг бид амаараа урсгаж байгаа эзний ажилчид болгооч ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 잠언 18장 9절입니다. Сургаалт өгс 18:9. 자기의 일을 게을리 하는 자는 패가 하는 자의 형제니라. Ажилдаа хичээл зүтгэл гаргадаггүй хүн өрн таран хийгч нэгний ах トゥ нь мөн. 자기의 일을 게을리 하는 자는 멸망하는 자의 형제다. 그 말이에요. Өөрийнхөө хийж байгаа зүйлдээ хичээл зүтгэлгүй нэг нь сүрдгээ гэж. 성경에도 하나님의 일을 게을리 하는 자는 그 죄라고 했습니다. Тэгээ Библиэр юу гэдэг вэ гэхээр эзний ажлыг хийж байгаа нэг нь хичээл зүтгэлгүй тийм хүн үнэхээр хойрог нэгэн гэсэн байдаг. 하나님의 일이라고 해서 이 교회에서만 하는 일이 하나님의 일이 아닙니다. За тэгвэл бурхны ажил гэдэг зүйл бол цуглаанд хийж байгаа цуглааны үйлчлэл хийж байгаа хүмүүсүүдийн хийж байгаа тэр цуглааны үйлчлэл бурхны ажил бол биш ээ. 이 가정에서도 이 가정을 잘 살림을 잘하고 가정을 잘 세워나가는 것도 하나님의 일입니다. Гэр бүлээ авч явж байгаа гэр орны ажил гэр бүлээ авч явж байгаа энэ ажилч эзний ажил юм аа. 자기 자녀들을 잘 양육하는 것도 하나님의 일입니다. Өөр хүүхдээ өсвөн хүмүүжүүлэх энэ ажилч эзний ажил. 또 우리가 직장에서 자기 직무를 충실하게 잘 감당하는 것도 하나님의 일입니다. Нийгэмдэр гараад ажиллаж байгаа тэр хүнч эзний ажлыг хийж байгаа. 교회에서나 가정에서나 사회에서나 자기 책임을 다하는 것이 하나님의 일입니다. Гэр бүлдээч, цуглаандаач, нийгэмдэрч хийж дор бүрнээ хийж байгаа тэр ажил бол эзний өмнө өөрийнхөө ажлыг эзний ажлыг хариуцлагатайгаар хүлээн аваад хийж байгаа юм аа. 근데 왜 자기의 일을 게을리 하는 라는 말이 나올까요? 왜 자기의 일을 게을리 할까요? Тэгвэл Намайг яагаад энэ дуу айгу сул байгаа тахын. миний доо юу? Юу багшийн ер нь аль нь Аа. Тийм байна уу? Та жоохон юу спикерээ чангалаад үзэх үү? 소리가 좀 작다고 그렇게 얘기를 하셔서 아, 내 소리가? 아니, 전체적으로 그런 것 같아요. 너명 소리가 커야 돼. 자, 어떠야진? Миний л авдаг сул байгаа тах яасан юм бол. 둘은 зүгээр юм уу? Тий түрүү зүгээрсэн. 아, Надад их сайн сонсогдож байна. тийм үү. Тий. Одоо гоё боллоо. Ямар Одоо байна? гоё. 자, За баярлалаа. 자. 네, 됐습니다. 그래서 왜 사람들이 자기 일을 게을리 하다가 결국은 어려움을 당할까요? Тэгвэл хүмүүсүүд ийм хойрог хичээл зүтгэлгүй байснаар хүнд хэцүү зүйл тулгардаг. 이 말씀은 8절과 관련된 말씀입니다. Энэ 9-р ишлэл нь 8-р ишлэл өмнөх 8-р ишлэлтэйгээ холбоотой байгаа. 이 9절 말씀은 8절과 관련해서 풀어야 됩니다. Энэ 9-р ишлэлийг 8-р ишлэлтэй холбож тайлбарлах хэрэгтэй юм аа. 그렇다면 왜 자기 일을 게을리 할까요? 그 원인이 뭘까요? Тэгвэл хүмүүс ягаад өөрийнхөө хийж байгаа дор бүрний хийж байгаа зүйлдээ ажилдаа хойрог ханддаг юм бэ? 8절 우리가 배웠죠? 8-р ишлэгийг бид нэр харсан тий.
사랑하지 못하고 남의 허물만 찾아다니고 다른 사람의 잘못된 것을 가지고 여기저기 다니면서 말을 하고 그런 걸 좋아하다가 자기 일을 제대로 못하는 거예요. Бусдыг хайрлахаасаа илүүтэйгээр бусдын алдаа дутагдлыг илүү ярьж, хов жив зөөх ч юм уу, мөн тэр бусдын хов живийг сонсох энэ зүйлд илүү анхаарлаа хандуулсаар хагаад цагаа ийм зүйлд дими зүйлд үрсээр хагаад өөрийнхөө урд хийх ёстой ажилдаа хичээл зүтгэл гаргахгүй хойр хандсан байна. 남의 허물과 그 죄를 가지고 중상모략을 하려고 여기저기 다니면서 시간을 다 허비하는 겁니다. Бусдын алдаа дутагдлыг илүү өөрийнхөө ажлаасаа илүүд үзэж тийм зүйлд илүү цагаа барсан байна. 남의 말하기를 좋아하는 자는 자기의 일을 게을리 한다는 것입니다. Тэгээд юу гэхээр бусдын талаар хов жив ярьж байгаа хүн өөрийнхөө ажилдаа цаг заваа бага гаргаж анхаарлаа бага хандуулдаг байх нэ. 자기 일은 자기 일을 성실하게 충성되게 하지 않고 남의 일에 간섭하고 남의 일이 잘못되고 허물이 있는 것을 찾아가지고 다니면서 이렇게 헐뜯고 얘기하는 것. 그러다가 자기 일을 못하는 거예요. Бусдын алдаа дутагдлыг яриад бусдын хин нэгний ярьсан хов живэнд анхаарлаа хандуулаад тэгсээр агаад өөрийнхөө урд хажлаа хийхгүй. 또 그런 일에 앞장서는 사람도 있어요. 그런 일에 앞장서서 사람을 선동하고 선전하고 그래서 자기를 못하는 겁니다. Тэгээ бүр зарим хүмүүсд бүр үүндээ ийм зүйлдээ бүр автаад бүр бусдыг тэргүүлдэг хүмүүсүүд ч бас байдаг. 자, 우리가 모세의 누나가 누구죠? 모세의 누나가 미리암이죠. Мосегийн эгч нь хэн билээ? Мириам. 그 미리암이 모세를 비방했습니다. Тэгээ Мириам Мосег 비방했어요. 지칠сэн юм ярьдаг. Одоо Мосег дургуйлгсан. 왜 비방했죠? 모세를 비방하고 허물을 얘기하고 다니고. Тэгээ 왜 яагаад 그랬지? Мосег тэгж муу яриад байсан бэ? 모세가 구수 여자를 아내로 얻었다고 해서 그걸 비방하고 다니면서 헐뜯고 그랬어요. Тэгээ дүүн тэр одоо Мосег Куш эмэгтэйтэй өөр хар эмэгтэйтэй гэрэлсэн, гэрүүл олсон гэж яриад яваад байсан. 거기에 아론까지 모세 형 아론까지 같이 동참했습니다. Тэгээ тэрэнд нь Мосегийн ах Аарон бас нэгдсэн. 하나님의 사람을 비방하고 헐뜯고 이렇게 다니는 것은 멸망받는 죄입니다. Тэгээ ялангуяа бурхны хүн, бурхнаар туслагдсан одоо бурхны хүнийг ингэж муухагаар ярих, алдаа дутагдлыг ярих нь 그래서 결국 미리암이 어떻게 됐죠? 하나님이 어떻게 미리암을 징벌했죠? эцэстээ бурхан Мириамыг яадаг вүлээ? 문둥병이 걸리게 했어요. Уйман өвчин халдаадаг. 그 7일 동안 진 바깥에서 이렇게 격리를 시켰습니다. 7 хоногийн турш тэр майхны гадна түүнийг тусгаарлсан. 나중에 회개하니까 하나님이 이렇게 다시 고쳐주셨죠. Тэгээ тэр Мириам дараа нь гимшигт нь бурхан түүнийг эдгээсэн. 또 모세를 비방하고 헐뜯고 그런 사람들이 많이 있었어요. Тэгээ түүнээс гадна Мосег буруутгаал Мосег одоо муугар яриадсан хүмүүсүүд байсан. 또 고라당이 있었죠. 고라당. Корачууд байсан. 예. 르벤 지파하고 고라당. Рубенийнхан байсан, Рубенчууд байсан, Корачууд байсан. 이 사람들이 결국은 하나님이 징벌을 받아가지고 땅이 갈라져서 땅 속으로 다 들어가 버렸어요. 멸망을 당했어요. Тэгээ тэд Мосег буруутгаж Мосег ингэж Мосегийн талаар хов жив ярихт нь бурхан
тэдгээр хүмүүсүүдийг яаж шийтгсэн бэ гэхээр газар амаа нээгээд тэд газар дор орсон. 하나님의 종을 비방하고 헐뜯고 이렇게 멸시하고 하는 것은 그 멸망하는 죄입니다. Тэд амьдараа газарт болгоцсон. За ингэж бурхны үгийг дамжуулдаг хүн одоо бурхны хүнийг муугар ярих нь үнэхээр 하나님을 쓰시는 том гамшигыг өөртөө дагуулдаг юм аа. 또 다윗을 비방하고 이 다윗을 모략하고 했던 그 다윗의 신하가 한 사람이 있습니다. Мөн Давидыг Давидын талаар ховж ив зөгөөл Давидыг муулсан Давидын нэг хүн байгаа. 그 다윗의 모사인데 바로 그 사람이 아이도벨입니다. 아이도벨. Аитофел гэж хүн байгаа. 여러분 잘 아시죠? 아이도벨. Та бүхэн бүгдээрээ мэднэ те? Аитофел. 다윗의 충실한 부하였는데 그만 Давидыг маш 마귀가 үнэнч 들어와요. уг нь нэг жанжин одоо нэг хүн байсан байгаа. 다윗이 그 밧세바의 우리아의 아내 밧세바를 그만 간음을 했죠. Давид Уриагийн эхнэр Батсебатай унтсан. 그걸 가지고 아이도벨이 비방하고 헐뜯고 이렇게 다윗을 멸시한 겁니다. Тэгээ яг энэ зүйлээр нь тэр Аитофел Давид хааныг муулж ховж ив Давид хааны талаар ховж ив ярьсан. 그래서 이 다윗을 죽이기 위해서 그 다윗의 아들 압살롬을 이렇게 거짓말로 속여서 반역을 일으키게 한 겁니다. Тэгээд Давидын хүү Абсаломыг бүр уруу татаад Давидын тэр одоо алдаагаар нь Давидыг алах гэж Давидын эсрэг боссон. 그 다윗을 죽이고 압살롬이 왕이 되라는 거예요. Тэгээд юу гэхээр Давидыг алаад Давидын хүү Абсалом чи хаан болоо. 그 압살롬이 다윗을 자기 아버지 다윗을 죽이고 자기가 왕이 되겠다고 아버지를 군대를 일으켜서 아버지를 공격했습니다. Тэгсэн яасан гэхээр хүү Абсалом нь би аавыгаа алаад тэг өөр хаан болё гэд бүр цэрэг айрам босгосон. 그 다윗은 싸우기 싫어서 도망갔지요. Тэгээд Давид яасан бэ гэхээр тэр тулалдаанд маш дургу байсан учраас зүхтсэн. 근데 성에 남아있던 다윗의 그 첩들을 압살롬이 대낮에 간음을 행해버린 겁니다. Тэгээд Давидыг зүхтсны хойгоор тэр Давидын хотод үлдээсэн байсан түүний нөгөө эхнэрүүд байгаа. Тэгсэн тэр хүүд Абсалом нь одоо аавынхаа эхнэрүүдийг яасан бэ гэхээр бүр гэгээн цагаан өдрөөр эхнэрүүдтэй нь унтдаг. 그래서 아버지 다윗과 원수를 만들어버린 거예요. Тэгээ бүр аав хүү хоёрыг дайсагнуулдаг. 이게 아이도벨이 그렇게 모략을 한 겁니다. Тэгээд энэ дайсагналцалд хэн гол үүргийг гүйцэтгсэн бэ гэхээр тэр Аитофел. 근데 결국 아이도벨과 압살롬은 결국 어떻게 됐죠? Тэгээд Аитофел Абсаломыг яадаг вүлээ? 결국 완전히 멸망하고 말았죠. Эцэстээ энэ хоёр хоёулаа бүр сүрцгээдгээ хоёулаа. 이렇게 하나님의 종을 그 허물을 덮어주지 않고 그걸 얘기하고 헐뜯고 중상모략하고 이렇게 다니다가 결국은 하나님의 징벌로 망한 것입니다. Тэгээд үнэхээр эзний хүний алдаа дутагдлыг далдлахгүй бүр яриад ховж болгоол бүр эцэстээ дайсагнсан байдалтай ийм байгаа байдлыг эцэст нь бурхан яаж шийддэг вэ гэхээр устгаж сүрүүлдэг юм аа. 이 자기 일을 게을리하고 자기 일을 이렇게 소홀히 하는 것은 그 원인이 있습니다. 반드시 원인이 있습니다. Тэгэхээр энэ 9-р эшлэлээр гарч байгаа ажилдаа өөрийнхөө ажилдаа хичээл зүтгэлгүй байгаа шалтгаан нь заавал байгаад идэг юм аа.
그래서 우리가 이 9절 말씀은 8절 말씀과 같이 관련을 지어서 해석하면 이해가 잘 됩니다. 9-р эшлэлийн 8-р эшлэлтэй холбогдуулж тайлбарлахад яг үнэхээр яг зөв тайлбар болно. 또 사무엘상 25장에 보면은 나발이 나옵니다. 나발. 1-р Самуэль 25-р бүлгийг харах юм бол Наваны талаар гарч байгаа. 그 나발은 아비가일의 남편이에요. 아비가일의 남편. Абигаилийн нөхөр байгаа. 근데 나발은 그 이름이 뜻이 뭐냐면 미련한 자다, 어리석은 자라 그런 이름을 갖고 있습니다. За тэгээд энэ Наван гэдэг нэрнийхэн утга Набал тэгээд энэ нэрнийхэн утга нь юу гэхээр мунхаг мулгуу гэсэн утгатай байгаа. 그건 거기 아주 부자입니다. 아주 양이 3,000마리 되고 뭐 갑식이 몇천 마리 큰 부자예요. За энэ Набал гэгч нөхөр маш баян одоо хэдэн мянгаараар тоологдох малтай. 근데 다윗을 비방하고 저주하다가 결국은 하나님이 징벌로 죽고 말았습니다. Тэгээ Набал яасан бэ гэхээр Давид хааныг хараадаг, Давид хааныг муулсан. Тэгсэн 여러분 тэрээр эцэстээ түүнийхээ нүглийг хүртэж өгдөг. 사무엘상 25장 나중에 한번 읽어보세요. Та бүхэн дараа цаг гаргаад 1-р Самуэль 25-р бүлгийг уншаарай. 또 사무엘하 16장에 보면 시므이가 나옵니다. 시므이. За Самуэль 사무엘하 16장. За тэгээд 2-р Самуэль 16-р бүлгэрөө бас бүгдээрээ нэг харъя. 또 시므이가 다윗을 저주하고 다윗을 비방하고 다윗을 욕하다가 결국은 나중에 솔로몬 왕 때 죽고 말죠. За Шимей гэж нэг хүн байгаа. Нэг хүн гардаг. Энэ 16-р бүлэг дээр 2-р Самуэль 16. Тэгээ энэ Шимей гэдэг хүн бас хааныг хараасан байгаа. 이같이 하나님의 종을 멸시하고 허물을 얘기하고 비방하고 이렇게 하는 사람들은 하나님이 큰 징벌을 받게 되는 거예요. Тэгээд энэ Шимей хааныг хараасан энэ зүйлсээрээ бас шийтгэл хүртэж өгдөг. Яг үүнтэй адил Бурхны хүнийг хараасан, Бурхны хүний гаргасан алдаа дутагдлыг далдалдаггүй ховжи болгож ярьсан ийм байдал, ийм хүмүүсүүд нь шийтгэлээ хүртдэг юм аа. 그러니까 자기가 맡은 일을 충실하게 하려면은 사랑을 해야 됩니다. 다른 사람의 허물을 가려주고 사랑을 해야 돼요. Үнэхээр өөрийнхөө хийх ёстой ажлаа, өөрт даалгагдсан ажлаа итгэмжтэй хийе гэвэл яах ёстой вэ гэхээр бусдыг хайрлаж, бусдын алдаа дутагдлыг далдалдаг нэгэн болох хэрэгтэй юм аа. 자, 잠언 22장 29절. Сургаалт үгс 22-ийн 29-ыг харъя. 잠언 22장 29절 읽어보세요. Сургаалт үгс 22-ийн 29. 네가 자기 사업에 근실한 사람을 보았느냐? 이러한 사람은 왕 앞에 설 것이요 천한 자 앞에 서지 않는다 그랬어요. Сургаалт үгс 22-ийн 29. Ажилдаа чадмаг хүнийг чи харсан уу? Тийм хүн хаадын өмнө зогсно. Тэр нэр тэргүй хүмүүсийн өмнө зогсохгүй. 자기가 맡은 일에 대해서 성실하게, 정직하게, 충성되게 하라는 것입니다. Өөрт даалгагдсан зүйлээ өөрийнхөө хийх ёстой ажлаа үнэхээр итгэмжтэйгээр хийх ёстой гэсэн үг юм аа. 이런 사람은 왕 앞에 쓴다는 거예요. 왕 앞에. Ийм нэг нь хааны өмнө зогсох болно. 왕 앞에 쓴다는 것은 존귀한 사람이 된다는 것입니다. Тэгвэл хааны өмнө зогсно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр эрхэмд тооцогдно гэсэн үг юм аа. 그러니까 자기 일을 충성되게, 진실하게, 성실하게 잘 하는 사람들은 그 하나님이 기뻐해서 존귀한 사람으로 하나님이 높여주시는 겁니다. Өөрт даалгагдсан ажлаа итгэмжтэй, шаргуу, хичээнгүй хийдэг хүнийг бурхан итгэмжтэй нэгэн болгох юм аа. 여러분 모세의 후계자 여호수아 아시죠? 여호수아.
Мосегийн тэр ажлыг Мосегийн одоо үе залгамжлагч гэх юм уу те, Мосегийн ажлыг үе залгамжлагч нэгнийг 여호수아. та бүхэн сайн мэднэ тийм ээ. 그 여호수아가 나중에 모세의 뒤를 이었죠. Йошуа Мосегийн ажлыг 여호수아는 одоо авч үе залгамжлан хийсэн. 하나님의 종 모세를 잘 도와주었습니다. Тэр Йошуа Мосегийн эзний боолд маш их тусалж байсан. 또 하나님의 종 모세의 말을 잘 순종했습니다. Мөн эзний боол Мосегийн үгэнд маш дуулууртай ханддаг байсан. 그래서 하나님 보시기에 정직하게 기쁘시게 한 것입니다. Тэгээд үнэхээр Бурхны нүдэнд итгэмжтэй, тааламжтай үйлдсэн юм аа. 그래서 모세가 죽고 난 다음에 모세가 죽기 전에 하나님은 그 여호수아에게 기름을 부어서 모세의 후계자로 세우라 그랬어요. Тэгээд Мосе үхэхээс өмнө Йошуаг тослон өөрийнхөө үе залгамжлагч болгоорой гэж Мосед Бурхан тушаадаг юм аа. 특별히 하나님의 종을 잘 도와주고 하나님의 종을 잘 이렇게 받들어 섬기는 사람들은 하나님이 귀하게 쓰시는 거예요. Үнэхээр Бурхны боолд тусалж үргэлж араас нь дэмждэг, дуулууртай байдаг нэгнийг Бурхан өөртөө ашигладаг юм аа. 신약 성경에도 사도 바울을 잘 도와준 사람 그 부부가 나오죠? 그 누굽니까? 그 부부. За шинэ гэрээ номыг харах юм бол Илч Паулд тусалдаг, араас нь үргэлж дэмждэг эхнэр нөхөр хоёрын тухай гардаг. 사도 바울이 고린도에서 복음을 전하다가 많은 어려움을 당하는데 그 사도 바울을 도와주고 사도 바울을 협력해주고 사도 바울을 기쁘게 해준 사람 부부가 있어요. Илч Паул Коринтод сайн мэдээг тараагаад маш их хүнд хэцүү байсан. Тэгээд түүнийг тэр үед нь үргэлж тусалж дэмждэг байсан эхнэр нөхөр хоёр байсан. 여러분 그 이름 생각나죠? Майхан хийдэг хоёр уу? 정막 치는 부부 그렇지. 같이 장막을 тийм хамт 기술을 가진 майхан хийжсэн. 아골라와 브리스길라. Акула үгүй хин блэ? Би буруу ярьж байна. 브리스길라와 아굴라. За Брискила Акула. 예, 그분들이 하나님이 잘 되게 해줬잖아요. Тэгээд Бурхан тэр эхнэр нөхөр хоёрын ажил төрлийг нь өрөөж амжилттай болгодгоо. 이 사도 바울도 허물이 많이 있었지만 아굴라와 브리스길라가 부부가 사도 바울의 허물을 잘 가려주고 하나님의 복음에 많은 협력을 해준 겁니다. 도와준 겁니다. Тэгээд Илч Паул маш олон, маш их дутууд улмыг алдаа дутагдaltaй байсан. Гэсэн ч түүний тэр алдаа дутагдлыг нь далдалж халахалж түүнд маш их туслан өргөж түүнийг дэмждэг энэ эхнэр нөхөр хоёрыг Бурхан өрөөсөн юм. 또 사도 바울을 도와준 많은 동역자들이 있었어요. Түүнээс ч гадна Илч Паулд тусалж исэн олон хамтрагч нар байсан, сайн мэдээний хамтрагч нар байсан. 이 빌립보 교회를 세울 때 많이 충성한 그 루디아라는 여자가 또 나오죠. 자주장사 루디아. За тэгээ Филиппой чуулганыг барьж байгуулах үед 장사? 자주장사. 자주? 루디아. 자주장사는 이게 비단 옷감 장사. Филиппой чуулганыг босгох үед тэр Ротиа гэж эмэгтэй байсан байгаа. Тэгээд тэр 8-аач эмэгтэй байсан. 루디아 여러분 아시죠? 루디아. Ротиаг та бүхэн мэднэ. 그런 사람들이 성경이 다 이렇게 잘 기록이 됐어요. 얼마나 영광스러워요? За тийм эзний хүмүүсүүдэд эзний боол тусалж үргэлж хамт байсан, араас нь дэмждэг байсан хүмүүсүүдийн талаар бас Библиэр зөндөө гардаг. 예, 하나님의 종들을 허물을 가리워주고 그분이 힘들 때 어려울 때 지칠 때 도와주고 협력해줘요. 그렇게 하세요.
Тэгээд эзний боолын алдаа дутагдлыг халахалж тэднийг сул дорой байхад нь тусаж дэмжиж тэднийг зовж өвдөгт нь боож эмнэж байсан тийм хүмүүсүүд олон байдгаа. тэдний алдар бол үнэхээр гайхамшигтай юм аа. 몽골 선교를 위해서 고생하고 애쓰고 수고하는 우리 강성용 목사님. 여러분, 하나님이 기뻐하는 종입니다. Тэгээ Монголын бас сайн мэдээний төлөө багч болов ингэж маш их хичээн зүтгэж байгаа хан багш. 그 강성용 목사님 몽골 선교하는데 많은 어려움이 있습니다. 여러 가지 어려움이 있습니다. За тэгээд энэ хан сонгон багш маань маш олон Монгол одоо энэ сайн мэдээг тарааж дамжуулахад маш олон хүнд хэцүү зүйлсүүдийг бас туулдаг. 강 목사님을 위해서 기도해 주시고 여러분들이 도울 수 있는 데까지 잘 도와줘야 됩니다. Тэгээд хэрвээ та бүхэн боломжтой бол түүний төлөө бас үргэлж залбирч боломжийнхаа хэрээр бас түүний энэ үйлчилж байгаа сайн мэдээнд бүгдээрээ хамтдаа үйлчлэцгээе. 여러분 그렇게 하시겠습니까? Та бүхэн тэгж үйлчлэн үздэй. 아멘. 그렇게 하십시오. 하나님이 여러분을 축복해 주실 겁니다. Үнэхээр бурхан бас та бүхнийг өрөөх болно. 반드시 여러분 축복해 주십니다. Заашгүй бурхан өрөөх болно. 이 몽골 선교가 얼마나 소중하고 얼마나 보배로운 일입니까? Энэ сайн мэдээний үйлчлэл, энэ сайн мэдээний ажил бол үнэхээр эрхэм, үнэхээр нандин зүйл юм аа. 사람의 영혼을 구원해서 하나님께 돌려드리는 것은 이 세상에서 가장 보배로운 일입니다. Бурхан олон тэр сүнснүүдийг сайн мэдээ рүү эргүүлж тэднийг эзний сайн мэдээгээр аврах энэ сайн мэдээний үйлчлэл бол үнэхээр эрхэм ажил. 그러한 종들을 여러분들이 귀하게 보고 존경하고 그분들을 잘 도와주십시오. Мөн ийм ажлыг хийж байгаа, ийм үйлчлэлийг хийж байгаа эзний боолуудыг та бүхэн эрхэмлэж үзэх нь чухал юм аа. 반드시 여러분을 하나님이 존귀한 자 앞으로 여러분들을 세워줄 겁니다. Тийм нэгнийг бурхан заашгүй тэр эрхэм хүндэт гэсэн байр суурьнд аваачих болно. 자, 잠언 18장 10절. Сургаалт үгс 18-ийн 10. 여호와의 이름은 견고한 망대라 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻느니라 했습니다. Баян хүний эд хөрөнгө түүнд бэхлэлт бүхий хот ба өөрийнх нь төсөөлгөөр өндөр хана мэт ажээ гэсэн. 여호와의 이름은 견고한 망대라고 했습니다. 가장 견고한 망대. 11-р ишлэгийг уншиж 10-р ишлэл эзний нэр бат бүх цамхаг бөгөөд шудраг зөвхөн тийшээгүйгээд тэнд аюулгүй байна гэсэн. 의인은 그리로 달려가서 안전함을 얻는다 그랬어요. Шудраг зөвхөн тийшээгүйгээд тэнд аюулгүй байна. 예. 시편 46편 Дуулал 46 дугаар бүлэг 46편 1절 1-р ишлэгийг харъя. Дуулал 46-гийн 1. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라 그랬습니다. Бурхан бол бидний хорогдох газар болон хүч чадал, зовлон дундах бодит тусламж юм аа. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. Бурхан бол бидний хорогдох газар, хүч чадал, зовлон дундах бодит тусламж. 의인들에게 하나님을 경외하는 사람들에게 이런 축복을 주시는 겁니다. Зөвхт хүмүүст мөн эзнийг хүндэтгэн эзнээс имээдэг хүмүүст бурхан ийм өрөөлө өгөх юм аа. 우리가 시험과 환난 중에 있을 때 하나님께서 우리의 피난처가 되시고 하나님께서는 우리에게 많은 도움을 주셔서 환난 가운데서 우리를 구원해 주신다는 거예요. Биднийг тэр хүнд хэцүү байдал байсан ч тэрээр бидэнд тусалж биднийг өөрийн хорогдох өөрийгөө биднийг
өөртөө биднийг хорогдуулж тэр бидний хүч чадал болно. 우리가 하나님을 믿고 의지하는 것이 가장 안전하게 살아가는 지혜입니다. Бид бурханд итгэж түүнд найдах нь хамгийн аюулгүй амар амгалан байдал амьдрал юм аа. 그래서 이 하나님을 믿고 의지하는 의인과 자기의 재물을 믿고 의지하는 부자가 서로 대조되고 있습니다. Тэгээд бурханд итгэж байгаа зөвхт нэгэн болон бурханд үл итгэгч нэгнийг харьцуулан харуулсан байна. 11절 부자의 재물은 그의 견고한 성이라 그가 높은 성벽같이 여기느냐 있습니다. 11-р эшлэл баян хүний эд хөрөнгө нь түүнд бэхлэлт бүхий хот ба өөрийнх нь төсөөлгөөр өндөр хан мэт ажээ. 예, 부자들은 뭘 믿고 삽니까? Баячууд юунд итгэдэг вэ? 자기 재물을 믿고 의지합니다. өөрийнхөө эд хөрөнгөнд итгэдэг. 부자들은 그 재물이 견고한 성이라는 거예요. Тэгвэл тэр баячуудад эд хөрөнгө нь өндөр хантай адил. 그 재물이 높은 성벽같이 피난처라는 겁니다. Тэдний эд хөрөнгө нь тэдний хорогдох газар юм аа. 그러나 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 하나님이 그렇게 말씀하시요. Тэгээ Библиэлд бурхан юу гэж хэлсэн бэхээр мунхаг мулгуу нэгнээ өнөө шин чиний амийг авнаа. 그렇다면 내 예비한 많은 재물들이 누구 것이 되겠느냐? Тэгвэл чиний хадгалж хураасан энэ хөрөнгө хинийх болох вэ? 여러분 재물은 날개를 낳아서 재물은 날개를 내어서 날아가는 독수리 같다고 했어요. Эд хөрөнгө бол дүүлэн нисэх жигүүртэн бүргэттэй адилаа гэсэн байгаа. 이 재물이 날개를 내어서 독수리처럼 날아간다고 하면은 아무것도 쓰지 못하는 겁니다. Энэ эд хөрөнгө далавчтай жигүүртэн шуутай адил ингэж алга болдог түүнийг яаж хэрэглэх юм бэ? 잠언 23장 4절 5절 Сургаалт ус 23-ийн 4-5 잠언 23장 4절과 5절 읽어보세요. Сургаалт ус 23-ийн 4-5 부자 되게 애쓰지 말고 내 사사로운 지혜를 버릴지어다 그랬어요. Баян болохын тулд нойр хоолгүй зүтгэх хэрэггүй. Энэ бодлоо орхи. 5절에 네가 어찌 허무한 것에 주목하겠느냐? 경력인 재물은 날개를 내어 하늘에 나는 독수리처럼 날아가리라 그랬어요. 5-р ишлэл нүд чинь эд хөрөнгөнд тусмагц тэр нь алга болно. Учир нь гэвээс эд хөрөнгөнд жигүүр ургадаг бөгөөд тэр нь тэнгэрт нисэн дүүлэх бүргэд мэт ажгуу. 예, 부자들이 재물을 의지하는 것은 허무하다는 것입니다. Энэ баян хүмүүсүүд эд хөрөнгөндөө найдаж байгаа энэ байдал нь хоосон юм аа гэж. Хоосон 왜 허무한 найдвар. 것입니까? Яагаад хоосон найдвар юм бэ? 경령의 재물은 날개를 내어서 독수리처럼 날아가 버린다는 거예요. Яагаад тэгэхээр эд хөрөнгөнд жигүүр ургадаг бөгөөд тэр нь тэнгэрт нисэн дүүлэх бүргэдтэй адилаа. 재물이 부자들을 절대로 구원시킬 수도 없고 환난 가운데서 부자들을 지켜줄 수 없다는 겁니다. Тэр эд хөрөнгө нь баячуудыг огтхон ч аврахгүй тэднийг аюул зовлонд учирсан байсан ч тэр эд хөрөнгө нь тэднийг авч чадахгүй. 그러니까 잠언 23장 17절 Тийм учраас сургаалт ус 23-ийн 7-ыг харъя. 내 마음으로 죄인의 형통을 부러워하지 말고 항상 여호와를 경외하라 그랬어요. 23장 17절 17이에요. 예. 17 юм байна. 내 마음으로 23-ийн 죄인의 17. 17절 내 마음으로 죄인의 형통을 부러워하지 말고 항상 여호와를 경외하라. Чиний зүрх нүгэлтнүүдэд бүү атаархаг харин эзнээс ямагт имэж амьдраа. 여러분 죄인의 형통은 반드시 헛된 것입니다. 없어져 버립니다. За энэ нүгэлтнүүдийн эд хөрөнгө бол хоосон зүйл юм аа. 예. 그 믿고 의지하는 재물이 날개를 내어서 독수리처럼 날아가 버린다는 거예요.
Тэдний итгэж найдаж байсан эд хөрөнгөнд жигүүр ургаад дүүл бүргэдтэй адил нисэж алга болдгоо. 자, 그래서 18절에 약속이 있습니다. За 18절. тэгвэл 18 дахь ишлэгийг харъя. Ийм 경명이 хамлалт байгаа. 내 창내가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니하리라. 하나님이 이와 같이 약속을 해 주셨어요. 18 дахь ишлэл. Ирээдүй гэж үнэхээр би итгэл найдвар чинь орд тас мартагдахгүй. Бурхан яг ингэж биднэрт амлаж байгаа юм аа. 부자들이 형통하는 거, 부자들이 잘 되는 거 부러워하지 말라는 거예요. Тэр баячуудын баян затгалан байдалд тэдний илүү их дэвжиж байгаа байдалд хатаархах хэрэггүй. 여러분 돈 많은 부자들 부럽습니까? Үнэхээр та бүхэн тэгж атаархаж байна уу? 그런 마음이 은근히 우리 마음속에 들어올 때가 있습니다. Тэгээ заримдаа бидний сэтгэл үнэхээр яг баячуудад атаархах сэтгэл төрөх үе бий. 예. 그때는 마귀가 우리를 미혹하는 거예요. 재물을 가지고 미혹하는 겁니다. Яг тэгвэл тэр сатан биднийг эд хөрөнгөөр биднийг уруу татаж урагтаж байгаа юм аа. 예수님께도 그런 마음에 마귀가 예수님 마음을 시험했죠. Тэгээ Есүсийг ч тэр сатан сордог шүү дээ. 이 많은 돌들을 떡으로 만들어 가지고 사람들한테 공급해 주면 당신이 하나님의 아들일 것이다 믿는다. Энэ олон чулууг талах болгох юм бол үнэхээр чамайг бурхны хүн муу юм байна гэдгийг хүмүүсүүд хараад итгэн шүү дээ. 이 재물을 가지고 사람들에게 공급해 주면 사람들이 하나님의 아들을 믿는다는 거예요. Юу гэхээр энэ эд хөрөнгийг хүмүүсүүдэд өгөх юм бол чамайг бурхан гэдгийг чи мэдх юм байна штэ гэж хүмүүс итгэнэ гэсэн үг юм. 여러분 예수님 뭐라고 대답하시죠? Тэгээд Есүс юу гэж хариулдаг вүлээ? 사탄아 물러가라. Сатан зайл. 예. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이다. 그 사탄을 물리쳤어요. Хүн зөвхөн талхаар бус эзний амнаас гарах үг бүрээр амьдрдаг. 여러분 교회를 돈 가지고 재물 가지고 교회를 잘하려고 하지 마십시오. За энэ эд хөрөнгөөр мөнгөөр чуулганыг цуглаана илүү сайн болгоё гэсэн бодолтой байж болохгүй. 우리는 하나님을 믿고 의지하면서 교회를 세워 나가야 됩니다. Бид нэр зөвхөн бурханд итгэх итгэл найдвараараа чуулганыг босгон байгуулах хэрэгтэй. 하나님이 공급해 주시는 거예요. Бурхан хангадаг юм аа. 우리가 교회를 세워 나가는데 이 재물에 대한 유혹이 많이 옵니다. Тэгээ бид нэр үнэхээр чуулганаа авч явах энэ үед эд хөрөнгийн уруу татлага маш их. 그래서 돈 많은 사람들 오게 하려고 칭찬해주고 높여주고 자랑해주고 그 절대 안 되는 겁니다. 예. 그 돈 많은 사람들 교회로 데려오려고 칭찬해주고 높여주고 안 되는 거예요. Мөнгөтэй хөрөнгөтэй хүмүүсүүдэд сайхан харагдах гал тэднийг цуглаандаа авчрах гал тийм байж болохгүй. 그래 우리가 하나님만 믿고 의지하고 하나님께 기도하고 하나님을 사랑하는 겁니다. Тэгээ бурханд итгэж найдан бурханыг хайрлах хэрэгтэй. 잠언 8장 잠언 3장 Сургаалт төгс 3 дугаар бүлэг 잠언 3장에 보시면 3장 5절 3-5 сургаалт төгс 3-5 너는 마음을 다하여 여호와를 의리하고 내 명철을 의지하지 말라 그랬어요. сургаалт төгс 3-5 бүх зүрхээрээ эзэнд итэг өөрийн ойлголтод бүү тгшглээ. 너는 마음을 다하여 여호와를 의리하고 내 명철, 재물이나 이 세상 것을 의지하지 말라는 겁니다. Бүх зүрхээрээ эзэнд итгэж найдараа. Тэр өөрийнхөө ойлголт, өөрийнхөө мэдлэг энэ ертөнцийн эд хөрөнгөнд бүү түшглээрэ гэж. 잠언 8장 17절 Сургаалт төгс 8-ийн 17-ыг харъя.
나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이다. Сургаалт үгс 8:17 намайг хайрлагчдыг би хайрлана. Намайг хичээнгүйлэн хайдаг нь намайг олно. 18절 부귀가 내게 있고 장구한 재물과 의도 그러하니라 했습니다. 18 баялаг алдар суу үргэлжид байх хөрөнгө болон шудраг зөв нь надад байгаа гэсэн. 내 열매는 금이나 정금보다 나으며 내 소득은 천원보다 나으니라 했습니다. 19 миний үр жимс алтнаас ч тэр байтугай шижир алтнаас ч илүү дээрээ. 나는 의로운 길로 행하며 공평한 길 가운데로 다니나니 했습니다. Миний үр ашиг нь цалин цагаан мөгнөөс ч илүү дээр. Би шудраг зөвийн замаар шудраг байдлын жимээр явдаг. 자, 21절 다 같이 읽어봅시다. 21절 21-ийг бүгдээрээ хамтдаа уншъя. 시작. Энэ 이는 нь 나를 намайг 사랑하는 хөрөнгөөрөө 자로 хайрлагчдад 재물을 얻어서 ивэлийг хүртэх 그 бөгөөд 곳간에 채우게 하려 эцсийн сангад 함이라. өөрөхийн тулд юм аа. 우리가 재물을 믿고 의지하지 말고 재물을 사랑하지 말고 하나님을 믿고 의지하고 하나님을 사랑하라는 겁니다. Эд хөрөнгөнд итгэн найдаж эд хөрөнгийг хайрлалгүйгээр харин бурханд итгэн найдаж бурханыг хайрлах юм. 그럼 하나님이 재물을 주셔서 곳간에 채우게 해주시겠다는 거예요. Тэгвэл бурхан бидний бидний савыг дүүргэж бидний хашаагч бэлхаах болно гэж. 이 하나님을 사랑하면 하나님이 재물도 주신다는 거예요. Бурханыг хайрлах юм бол бурхан эд хөрөнгийг ч дүүргэж өгөх болно. 그럼 여러분 부자들에게도 복음을 전해야 됩니다. Тийм учраас тэр баян хүмүүсүүдэд хөрөнгөтэй хүмүүсүүдэд сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй. 뭐라고 전해요? 잠언 23장 4절부터 5절 말씀을 전해줘 봐요. За тэгвэл тэдэнд юу гэж сайн мэдээг дамжуулах вэ? 여러분 이 하나님의 말씀을 받았으면 그걸 전해줘야 됩니다. Түрүүн бид нар харсан сургаалт үгс 23-ын 4-5. 예. 이런 말씀은 성경에밖에 없어요. 다른 데서 들을 수가 없는 거예요. Эзний үгийг Библиэс бид нар олж харж мэднэ. Библиэс өөр зүйлээс бид нар Бурханы үгийг олж мэдэхгүй. 예. 여러분 하나님을 사랑하면 부자도 하나님의 감동을 받아가지고 교회 옵니다. Үнэхээр бид Бурханыг хайрлан түүний үгийг дамжуулахад энэ баян хүмүүсүүд ч сэтгэл нь хөдөлж эзний үгэнд сэтгэл нь хөдөлж шуулган руу ирэх болно. 잠언 18장 13절 Сургаалт үгс 18:13 12절 12 юм байна. 12. 자, 12절 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이요 겸손은 존귀의 앞잡이다. 그랬습니다. Сургаалт үгс 18:12 сүйрлийн өмнө хүмүүний зүрх ихэмсэг байдаг бол хүндэрлэлийн өмнө даруй зам байдаг. 자, 이 말씀도 11절 말씀과 같이 관련을 해서 우리가 해석을 하면 빨리 이해가 됩니다. Энэ 12 дугаар ишлэлийг 11-р ишлэлтэй холбож тайлбарлах юм бол илүү амар тайлбар болно. 여러분 부자들의 마음은 대체적으로 교만할까요? 겸손할까요? За баян хүмүүсүүдийн сэтгэл нь ерөнхийдөө жоохон онгороо бардан байх уу эсвэл даруу дүлгөөн байх уу? 어떨까요? 부자들의 마음이 겸손할까요? 교만할까요? Баячууд ер нь ямар сэтгэлтэй байдаг вэ? Даруу байдгүй ер нь жоохон бардан онгороо байдгүй. Онгороо бардан байгаа. 예. 이 부자들의 교만하고. 마음이 그 재물로 인해서 마음이 교만해집니다. Тэд эд хөрөнгөндөө ирдээд ер нь их бардан байдгаа. 그래서 그들은 그의 재물을 견고한 성으로 의지하고 살잖아요. 소망을 두고 살잖아요. Тийм болохоор тэд нэр эд хөрөнгөөрөө хан босгож эд хөрөнгөндөө найдаж амьдардаг шүү дээ. 그 사람의 마음의 교만은 멸망의 선봉이다 그래요. Энэ хүний сэтгэлийн энэ суурил бол 마음의 교만이 마음의 교만은 멸망의 선봉이다, 앞잡이다 그 말이에요. энэ сэтгэлийн бардамнал бол суурлийн өмнө суурил руу явдгаа гэсэн байна. Энэ бардамнал бол суурил руу явдгаа гэсэн.
이 부자들이 높은 이 관직을 가진 사람들이 왜 망하냐면 교만 때문에 그래요. Энэ баячууд мөн өндөр байр суурьнд байгаа хүмүүсүүд яагаад суурьдаг вэ гэхээр тэд бардам байдгаа. 이 디모데전서 6장 한번 가봅시다. 1-р 디모데전서 Тимот 6장. 6-р бүлгийг харъя. 디모데전서 6장. 우리가 다시 한번 이 말씀을 우리가 한번 봅시다. 6장 17절. 6장 17절. 1-р Тимот 6-гийн 17. 17절 한번 읽어봅시다. 17절 시작. 네가 이 세대의 부한 자들을 명하여 마음을 높이지 말고 했습니다. 1-р Тимот 6-гийн 17. Чи энэ үеийн ертөнцийн баячуудад хандан биеэ бутаа. 예. 이 부자들은 토른 자기 마음을 높이고 대부분 부자들은 그 재물 때문에 마음이 높아지고 교만한 겁니다. 이 토른гийн тодорхойгүй байдалд найдвар бүү тавиа. 예. Тэгээ ихэнх баячууд ер нь 이 토른гондоо найдсан бардам байдгаа. 그래서 이 부자들에게 하나님의 말씀을 전하는 거예요. 그 정함이 없는 재물에 소망을 두지 말고 오직 우리에게 모든 것을 후히 주시고 누리게 하시는 하나님께 소망을 두라는 거예요. Тэгээд 이 토른гийн тодорхойгүй байдалд найдвараа итгэж найдаж болохгүй гэж тэдэнд сайн мэдээ тараах хэрэгтэй юм аа. 18절에 선한 일을 행하고 선한 사업에 부하고 나눠주기를 좋아하며 동정하는 자가 되게 하라 그랬습니다. Харин биднийг баясаж цэнгэх бүх зүйлсээр элбэг хангадаг бурханд найдаа гэж тэдэнд сайн мэдээ тараах хэрэгтэй. Тэгээ сайныг үйлдэж сайн үйлсээрээ баян болж өглөгч бөгөөд хуваалцахад бэлэн бай гэж тэдэнд тушаа гэсэн байна. 이것이 장래의 자기를 위하여 좋은 터를 쌓아 참된 생명을 취하는 것이다 그랬어요. Ингэхдээ тэд ирээдүйн төлөө өөрсдөө сайн үндэс суурийг тавин эрдэнсийг хурааснараа жинхэнэ амьд хүрэх юмаа гэсэн. 예, 우리가 이 부자들에게도 이 하나님의 말씀을 잘 전해줘야 됩니다. Яг ингэж бид баячуудад сайн мэдээг дамжуулах хэрэгтэй. 예, 그 부자들 가운데서도 하나님의 택한 백성들이 있다는 것입니다. Юу гэхээр баячууд дундаж эзний сонгосон арт түмэн байгаа. 자, 잠언 18장 12절 이 겸손은 존귀의 앞잡이다 그랬어요. 겸손 12절 Сургаалт төгс 18-12 тэг хүндлэлийн өмнө даруй зам байдгаа гэж байгаа. 자, 그러면 이 재물이 많은 부자라고 해서 다 마음이 교만한 건 아닙니다. За тэгвэл эд хөрөнгө ихтэй гээд бүгд баян бүгд бардам байдаггүй шүү дээ бас. 이 높은 사람이라서 다 마음이 교만한 건 아니에요. өндөр байр суурьнд байдаг гээд бүгд бардам байдаггүй. 부자들도 높은 사람들도 하나님을 경외하는 사람들은 자기를 지극히 낮춥니다. 자기를 지극히 낮춰요. 이 төрөнгөтэй тийм баян хүмүүсүүд ч мөн өндөр байр суурин дээр байгаа хүмүүсүүд ч бас даруй зурсгэлтэй байдгаа. 그래서 이 겸손은 존귀의 앞잡이다. 이걸 가르쳐야 됩니다. Даруй зурсгэлтэй хүмүүсүүд тэр хүмүүс дунд ч даруй зурсгэлтэй хүмүүс байдгаа. Тэгээд хүндлийн өмнө даруй зам байдгаа гэсэн байна. 예, 겸손하면 하나님 앞에서 존귀한 자가 되는 겁니다. Үнэхээр даруй айх юм бол үнэхээр бурхнаар хүндлэгдэнэ. 자, 여기까지 하겠습니다. 기도하겠습니다. Өнөөдөр ингэж дуусгая. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 잠언 말씀을 잘 들었습니다. Ариун эцэг бурхан минь өнөөдөр сургаалт өгс номноос суралцлаа. 우리가 하나님이 쓰시는 귀한 하나님의 종들을 존귀하게 여기고 사랑하는 마음을 주시옵소서. Бидэнд таны боолыг, таны сонгосон хүмүүсүүдийг илүү хайрлаж тэдний алдаа дутагдлыг далдлах зүрх сэтгэлийг өгөөч ээ. 하나님의 복음을 위해서 충성되게 수고하시는 하나님의 종들을 우리가 사랑하는 마음을 주시옵소서.
таны сайн мэдээний төлөө итгэмжтэйгээр үйлчилж байгаа таны боолуудыг хайрлах сэтгэлийг бидэнд өгөөч. 그래서 그분들을 도와주고 그분들을 위해서 기도하고 그분들을 기쁘게 할 수 있도록 저희들에게 은혜를 주시옵소서. Тэдэнд тусалж тэдэнд тэднийг амар амгалан байлгадаг мөн тэдэнтэй 그래서 이 тийм 몽골 юролыг та бидэнд хайрлаач. 그래서 이 몽골 선교를 위해서 수고하고 애쓰는 강성령 목사님 하나님 그분을 사랑하는 마음을 저희들에게 주시옵소서. Мөн Монголын сайн мэдээний төлөө хичээнгүлэн үйлчилж байгаа Кан Сонгён багшийг хайрлах сэтгэлийг бидэнд өгөөч. 우리가 그분을 돕고 기도하고 그분을 기쁘시게 잘 순종할 수 있도록 하나님 은혜를 베풀어 주시옵소서. Тэгээ түүнд тусалж түүний үгэнд дуулууртай байхад та бидэнд туслаарай. 그래서 몽골 선교가 잘 되게 해 주시옵소서. Мөн Монголын сайн мэдээг Монгол дахь сайн мэдээг та илүү түгээж тархаагаач. 그래서 몽골에 세워진 하나님의 교회들이 감사와 기쁨과 찬송으로 우리가 하나님께 영광 돌리게 해 주시옵소서. Тэгээ Монголын нутаг бүрт таригдсан тэр чуулган бүр эзэнд үргэлж талархдаг мөн эзнийг магтан алдаршуулдаг чуулганууд болгооч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 감사합니다. баярлалаа.